Ladies and gentlemen, amigos, before we start, I want to let you know that for the sake of media taking, les quiero avisar por el concepto de grabar y tener registro de lo que vamos a conversar. I'm recording the session. I have a digital recorder, so everything that's said on the mic will be recorded. Les quiero avisar que para efectos de registrar este foro y registrar sus ideas, sus pensamientos, estoy grabando. Quiero pedirle su permiso de poder grabar esto para poder después emitir un informe y priorizar las conclusiones de este foro. ¿Cuento con su apoyo? ¿Lo podemos grabar o no? Can we record it? May we record it? You're okay? Nothing, nobody has a problem with it? Good. As you notice, when you came in, there's no headset, there's no interpretation services. Se dieron cuenta cuando entraron, no tenemos traducción. Es un tema, no me compete a mí, pero es la realidad de esta sesión. It's not my issue, it wasn't my decision, but we don't have interpretation services, right? I'm going to do my best to talk in two languages, English and Spanish. Voy a hacer lo posible que esto se fluya bien en ambos idiomas, español e inglés. Y tomarnos el tiempo necesario para que todo el mundo entienda. We're going to take the necessary time so everybody has a voice, everybody has an opportunity to speak, and be heard. That's the important thing, okay? The forum itself is an opportunity for dialogue. It's an opportunity to exchange ideas. El foro, este ejercicio es una oportunidad para poder opinar y para poder intercambiar ideas y escuchar también realidades distintas. One of the things that I don't think we fully embrace, and this is just my opinion, is that we need to realize that there's diversity here. Everybody doesn't speak the same way. Everybody doesn't perceive things the same way, feel or different. Una de las cosas que tenemos que aceptar y entender, y lo hemos conversado informalmente, que nosotros somos en una diversidad. Venimos de diferentes lados, pensamos distintos, hacemos las cosas diferentes, y eso no es malo, pero tenemos que aceptarlo. La idea del diálogo este es que sea positivo, que sea un ejercicio positivo y rescatar las cosas buenas que te deseo. The exercise, the purpose of the open forum is to basically bring a positive light to see. Let's talk about the good things that we do. Let's talk about why we're here. Why we're here. Nobody put a gun to our heads and said, listen, you need to go to see us, right? We come because we want to. ¿Por qué estamos acá? Nadie nos obliga a venir. Nosotros venimos porque hay algo que nos atrae, hay algo que nos engancha y venimos a estar entre amigos. And Joe Huma yesterday said, or he's been saying, let's look at the mission of CIO. It's about friendship, retention of friendship, peace and harmony. It's hard in today's world. Entonces el ejercicio de hoy día es eso, hablar de las cosas positivas de CIO. The topic that initially I thought about is, we're coming out of a 2-year pandemic, right? 2-year pandemic. How has that affected our industry? Our industry, right? And one of the things that we need to understand, and I think from my perspective and from a lot of perspectives, is that whether we like it or not, festivals are inserted in an industry. It's called special event industry, in cultural industry, whatever you want to call it. Una de las cosas que nosotros también tenemos que aceptar, porque la idea es que conversemos sobre los temas ¿qué pasa después de 2 años de pandemia? ¿Qué desafíos tenemos nosotros primero que nada, como grupos artísticos, como festivales, como ONG? ¿Cuáles son los desafíos? Y lo primero que tenemos que aceptar, o por lo menos aceptar y entender de que estamos aceptados en un mundo global y los festivales son parte de la industria de los eventos o las industrias culturales y también son afectadas. Y esos son los tipos de conversaciones que tenemos que tener. I don't want to talk all the time. I think it's an opportunity that we all talk. Si me pueden mostrar con sus manos, ¿cuántos de ustedes representan grupos artísticos? If I can have a show of hands, in this room, how many of you actually are here because you're part of a folkloric group? How many? Okay?
So that's the majority. Maybe that's what we're all going to talk about, because we're. How many represent festivals? ¿Cuántos de ustedes representan festivales? También, sí. ¿Y cuántos de ustedes, how many of you are from an NGO and you're more of a section, you don't necessarily performing? ¿Cuántos de ustedes pertenecen a una ONG, que son más administrativos, que no se sienten involucrados en el día a día del canto? Si tenemos alguno, we have some. So right now in this room, diversity. We have so much diversity. We have different concerns. Tenemos diferentes desafíos, tenemos diferentes preocupaciones. Los artistas, los grupos tienen un desafío. Brandy, is Nathan around or? Oh, there you go. Pero antes, yo creo que es importante hacer cosas un poquito distintas. Yo les quiero presentar a un integrante de la sección nacional de Estados Unidos, y este es su primer congreso. I want to start today with introducing you to a friend of us. I met him a few times in UFA at Puerto. We've talked over time, and this is his first conference. He's been involved in CEOF directly and indirectly for so many years, but this is the first time coming to a conference. Él nos va a decir sus primeras impresiones. ¿Qué siente? ¿Qué pasa? He's going to actually share his experience of being here for the first time. Nathan, if you don't mind, I know you are taking notes, let's make it really informal. Keep in mind that we have an interpretation, so yo voy a tratar de traducir lo que dice Kirsten. Hello, everyone. How are you this morning? You got a good sleep, or you stayed up karaoke too long? ¿Cómo están ustedes? ¿Se sienten bien o se quedaron cantando karaoke anoche? Okay, Peter. Yeah, before I start, I must say I'm a musician. Antes de empezar, les quiero decir que yo soy músico. I play the banjo. How many know what the banjo is? Yo toco el banjo, no sé si ustedes saben lo que es el banjo. Strangely, my favorite banjo was made in Poland, where Peter is from. Lo curioso es que mi banjo favorito, el que yo toco, fue hecho en Polonia, donde viene él. Now, last night was very fun, but after listening to the singing, I would guess that most of the people there are dancers. Anoche lo pasé súper bien, pero en base a lo que escuché anoche, la mayoría de las personas que cantaron son bailarines. So, this is my first CEOF event that I've come to. Este es mi primer evento de CEOF formal que participo. But my first tour was in 1991 when I was 18 years old. Pero mi primer tour artístico fue en el año 1991 cuando tenía 18 años. And after that tour, I must say that changed my life. Pero después de ese primer tour me cambió la vida. Since then, I've been to touring for 32 years. Desde ese entonces, por 32 años, todos los años voy en un tour. And I've been to, I think, maybe about 100 festivals. Yo creo que si hago la suma he visitado alrededor de 100 festivales. And I think many of those festivals are festivals that you have put together. Y muchos de esos festivales son de ustedes, son festivales de ustedes. And thank you so much for creating that opportunity for me. Y les agradezco por haber creado esa oportunidad de poder ir a esos festivales. I still think that it's the funnest thing that any person can possibly do. Yo sigo convencido que es una de las cosas más divertidas y enriquecedoras que uno puede hacer. The main reason why I have enjoyed my time at these festivals for 32 years La razón principal de por qué yo he disfrutado tanto de estos festivales en los 32 años is because the festival gives me, as a participant, a special license. porque ese festival me permite, me da una licencia, me da un permiso. It's a license that you can't get any other way to be able to talk to people and interact. Y es una licencia que me da, que no se la da a todo el mundo, de poder interactuar y conocer a otra gente. Outside of going to festivals, I've been to, I think we counted recently, 78 countries. Yo creo que hicimos una contabilidad que he visitado 78 países. Most of those countries were when I was not performing in a festival. Muchas de esas visitas fueron cuando no estaba actuando o participando en un festival. The experience is very different when you're not at a festival. Las experiencias de visitar un país son totalmente distintas cuando no vas a un festival.
When you're in a festival, you have this license and you can walk up to anyone in the street or any of the other performers and become friends immediately. El festival te da la oportunidad de, cuando tú visitas ese festival, te da la licencia de presentarte, conocer y hablar con todo el mundo. Porque es un festival, va a ser un país de festival. I have special friends that I've kept in contact with over the years. He hecho grandes amistades que sigo en contacto por muchos años. For example, a friend in Italy, he invited me to come to his wedding celebration, and he even, Por ejemplo, tengo un amigo en Italia que me invitó a su casamiento, a su boda, and he asked me to sing the serenata to his wife. y me pidió que le cantara una serenata a su esposa. Other friends have come to visit me over the years, and I've gone to their homes to visit them after the festival. Y muchos amigos míos me han venido a ver a Estados Unidos después del festival porque los invité. And thank you, I wrote down a few words here. Thank you for your many years of service, of great sacrifice, enthusiasm, and diplomacy. Y yo les quiero agradecer a toda la gente de los festivales, muchas gracias por lo que hacen, por dar la oportunidad de encuentro, de diplomacia, de intercambio. SIAF is something that you have put lots of effort into, and you've created a powerful machine for peace and friendship. SIOF es un ente que usted ha creado, que es muy poderoso, que tiene un potencial enorme porque habla de paz y de encuentro con gente. And don't forget fun. Que no se olviden lo más importante, diversión. So, what is the purpose of SIAF? In my mind, the purpose is to provide peace and friendship ¿Cuál es around the el world. propósito de SIOF? Para mí es lo que les dije recién, es proporcionar paz y amistad. And we do this through sharing our culture through music and dance. Lo hacemos a través del intercambio, a través de la música y la danza. That is what I would call the delivery system. Por eso nosotros somos el sistema de entrega, ¿cómo se llama? En términos económicos, nosotros tenemos un producto y entregamos ese producto a través del conducto de SIOF. So, what's the opportunity for SIAF? Pero ¿cuáles son las oportunidades de SIOF? To me, it's to connect festivals and performing groups, but that are from very different backgrounds. Para mí es una oportunidad de contactar festivales y grupos, pero que vienen con diferentes realidades, diferentes opciones, Different countries, cultural backgrounds, and languages. diferentes países, diferentes culturas y por supuesto diferentes idiomas. A very difficult task, but one that has been done well for 51 years now. Es una tarea difícil, pero nosotros por 51 años lo venimos haciendo. I see SIAF as sort of a watering hole where everyone can come and drink and we can all collaborate together. Yo veo a SIOF como un lugar de encuentro donde todos podemos compartir en armonía, en watering hole, en inglés es un bar, donde podemos tomarnos un trago juntos. And to me, the essence of SIAF is the festivals. What else is there? If there are no festivals, there's no reason for SIAF. La esencia para mí de SIOF son los festivales. Si no hay festivales, para mí no hay SIOF. And as I said before, I think that the festivals is the greatest delivery system for world ambassadorship that exists anywhere. Y los festivales se transforman en el instrumento de poder lograr los objetivos de SIOF, que es, nosotros somos embajadores de paz y hermandad a través de los festivales. We're all the ambassadors of the people. So instead of having an ambassador from this country having dinner with an ambassador from that country and they're sharing a $500 steak, we're out with the people shaking hands and becoming friends. Nosotros en realidad somos los verdaderos embajadores de nuestros países, de nuestras culturas. No somos los embajadores formales que se reúnen uno con uno en un restaurante comiendo una comida de $500 entre ellos y no conocen ni hablan con el pueblo. Nosotros somos verdaderos embajadores. So, the greatest thing we can do in my mind is to have a free flow of information. Lo más importante en mi mente es que tengamos este diálogo fluido entre nosotros, where we can know each other and what we have to offer and what we are looking for. para que nos conozcamos y para que entiendan que cada uno puede ofrecer algo y uno también puede recibir algo. I'm inspired by talking with many of you during this conference, particularly David over here from the Netherlands. Yo me inspiro, me estoy inspirando cada vez que hablo con uno de ustedes acá durante el Congreso. Estuve hablando con David
él me inspira. So as the example, David is young and enthusiastic and excited about his festival and everyone else Por here. ejemplo, David es joven, tiene entusiasmo, tiene energía y eso contagia. He also has figured out how to put together a big festival that functions very well, both financially and also by gathering audience members. Y él también ha logrado completar un festival que financieramente es estable, que es exitoso, y es una persona joven y lo hizo. So on a personal level, I am the executive director of the American Folk Ensemble. Yo, título personal, soy director ejecutivo del American Folk Ensemble. American Folk Ensemble, el grupo folclórico americano. In my other life, I'm a real estate investor and I own apartment buildings in Austin, Texas. En mi otra vida, yo soy un inversionista de bienes raíces y soy dueño de muchas propiedades de Estados Unidos, especialmente en Arizona, Austin, Texas, en el estado de Texas. My passion is music and culture and people. Pero mi pasión es la música, la cultura y la gente. So for our group, we may have the same feelings that your groups have as well, because you have festivals and you have performing groups. Es súper claro que aquí tenemos festivales y grupos y mi interés, por supuesto, es mi grupo, los grupos. So for me, what would I like to know from you? You're all experts in various different ways. What is it that I would like to know? Yo quiero aprender de ustedes, porque todos ustedes son expertos en alguna área, en algún campo. ¿Qué me pueden ofrecer ustedes? So maybe some of the things that I would like to know are also things that you would like to know. Y estoy seguro de que muchas de las cosas que yo quiero aprender, ustedes también quieren aprender. So if you run a festival, here are some things. Funding. How do you get your funding for the festival? Por ejemplo, un tema súper latente es el financiamiento. ¿Cómo obtenemos financiamiento para el festival? ¿Cómo lo hacemos? How do you do your housing? Do you have host families? Do you have hotels? Do you have schools? ¿Cómo tocan el tema del alojamiento? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Usan casas? ¿Usan hospedaje formal, hoteles, tales? What do you like about what you do? What's been difficult? What do you wish you could change? ¿Qué es lo que les parece bien que lo están haciendo? ¿Qué necesitan mejorar? ¿Qué necesitan para lograr sus objetivos? How do you get your audience members and who are they? ¿Cómo retienen a su audiencia, al público? ¿Cómo los retienen conectados? ¿Cómo lo hacen? How do you do your promotion on social media? ¿Cómo manejan el tema de las redes sociales y promoción a través de las redes sociales? ¿Cómo lo hacen? Are you good at writing grants so you can get money from governments and other agencies? ¿Tienen experiencia en escribir proyectos para que sean financiados por entes como los gobiernos? What about corporate sponsorships? ¿Qué pasa con los pisos corporativos? How do you get and maintain your performers? ¿Cómo retienen y mantienen motivados a sus bailarines? Do you ever have trouble getting visas for people who come to your festivals? ¿Tienen problemas, por ejemplo, de que los grupos que tienen obtener visas? How do you store your costumes? How do you maintain them and how do you travel with them? Some of these big costumes, how does that work? ¿Cómo ustedes mantienen sus trajes? ¿Cómo los preservan? ¿Cómo los sostienen? ¿Cómo los financian? Todos esos temas son importantes. My specialty is the musicians, and everyone asks me, how do you get a band? Mi especialidad como soy músico, ¿cómo tú mantienes tus músicos juntos? And another thing that's close to my heart is how do you create and maintain a sound system so your band sounds as good as they are? Y la parte técnica, a mí me preocupa mucho cómo mantener un sonido bueno y el equipo de sonido, la parte técnica es muy importante. And maybe the most important thing after 51 years is how do we get and maintain and excite the youth? Pero lo más importante, después de 51 años, ¿cómo motivamos, cómo incentivamos, a los jóvenes? A los jóvenes son muy importantes para que ellos sigan. So in the end, I want to say that we are all friends with a common goal. Para terminar, yo quiero decir que todos somos amigos que tenemos un fin común. Let's share the wealth of our collective knowledge together. Compartamos la riqueza de los conocimientos que todos tenemos. And most importantly, let's have fun and enjoy every moment of all of it. Y lo más importante, no se olviden, divertámonos y pasémoslo bien porque eso es lo que nos reúne. Thank you for letting me say a few words. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Anybody has a question for Nate? Nate, somebody may have a question for you. ¿Alguna pregunta? Esa es la idea de que
Pregunten, para acá, él está abierto a contar su experiencia. He's open, I'm sure somebody has a question. Yeah. Thank you very much for an inspiring session, Nate. But can you tell us a little bit about the American Folk Ensemble? How do you get your material? How do you, what does your ensemble consist of? Where do you perform? Muchas gracias por tu presentación, me inspiró, súper interesante. Pero yo tengo una pregunta con respecto a tu grupo. ¿Cómo tú lo manejas? ¿Cómo lo obtienes? Cuéntame de tu grupo, la esencia de tu grupo. My group is only 2 years old now. Y el grupo tiene solamente 2 años de vida. I've performed in many other groups in the past. Yo he sido parte de muchos otros grupos, varios otros grupos antes. And our artistic director is Brandy Gollinger back here. La directora artística es Brandy, que está allá. Brandy has a dance studio with 300 kids. Ella tiene un estudio de danza con 300 alumnos. This delivery system that I was talking about is very important to me, the ambassadorship. Este sistema de entregar nuestro producto es muy importante porque eso es lo que nosotros hacemos los embajadores. In America, these festivals are not well known or supported, I suppose. En Estados Unidos los festivales no son muy bien conocidos por el supporte. The government is Bueno, la gran diferencia en Estados Unidos es que la mayoría de los festivales no reciben apoyo del gobierno. El gobierno no ayuda a este tipo de iniciativas. I hope to change that and make it a bigger part of what the government does. Yo quiero cambiar eso y tenemos que hacerlo hoy para que sí recibamos ayuda. So until then, I am personally financing our organization. Pero hasta que eso pase, yo personalmente tengo que financiar el proyecto. So we have 2 full-time and 1 part-time person working for our organization right now. Nosotros tenemos 2 personas a tiempo completo y una a tiempo part-time trabajando en mi organización. And until I can get it to a certain level and get funding, I'm going to continue to do that on my own. Hasta que no tenga financiamiento por parte del gobierno, yo voy a tener que pagar o subsidiar ese proyecto. The United States turns 250 years old in 2026. Los Estados Unidos va a celebrar su aniversario 250 en 2026. In 6 months, we will begin a 3-year tour across the United States. En 2 meses más vamos a empezar un tour que va a durar por 3 años, que va a recorrer todos los Estados Unidos. There is a well-known painter in America named Eric Dowdle who sells 3 million painted puzzles every year. Hay un pintor muy conocido en Estados Unidos que se llama Eric Dowdle. y él pinta puzzles. Puzzles que hace, los pinta y vende 3.000 pósters en cada festival. Todos los años. He is on a television show that HBO owns. Él participa en un show televisivo de HBO. Él es un invitado regular. Eric goes to cities in the United States and paints them, makes them into a puzzle, and presents it to the city. Él visita diferentes ciudades en Estados Unidos, hace una pintura de la ciudad y después las convierte en puzzles y después los vende. So the American Folk Ensemble will go on tour with him for 3 years, and every week we will go to a different city. Él nos va a acompañar en ese tour en todas las ciudades que vamos a visitar por los próximos 3 años. America is a very big melting pot of different cultures, but we also have an important culture together. Estados Unidos se le conoce como el melting pot, donde todas las culturas se fusionan en una, pero también tenemos una línea cultural muy definida. And I'm hoping that this tour will awaken everybody's excitement for these things. Y yo creo que este tour va a crear mucho mucha pasión. Muchas gracias. I want to say that doing what I'm doing, and those people in the back, those people they deserve every money they get because this is hard. Yeah.
do in America, but it's what you have already done in your countries, and I applaud all of your efforts for those years. Esto es ustedes que hacen y yo quiero nuevamente felicitarlos por todo el trabajo que ustedes vienen haciendo. Sorry, that was a long answer. Disculpa, fue una respuesta súper larga. ¿Alguna otra pregunta for Nate? Any other question for? Oh, sure. You first. Well, a further question maybe is more relevant for Europe and not for the United States. La pregunta que yo creo que es más relevante hacia mí y no tanto para Estados Unidos. For Europe, not America. O sea, para Europa, perdón, Europa. When you say for me, So the para question Europa. is how do the groups in general achieve knowledge, achieve a sort of knowledge of past traditions they are expected to present on the scene through research, documentation. ¿Cómo Is there any interest cómo los in that? grupos que tú conoces, cómo ellos adquieren el conocimiento de las tradiciones, cómo obtienen esa información para que se nutren de eso y puedan presentarlos en el escenario en otro? I think that's exactly what I was talking about. I think everyone here has a wealth of information, and they likely know where they go for research or how they've done it. Is it universities? Is it talking to the cultural minister of your country? What's the best way to find that information? Yo creo que eso es lo que había explicado delante, que hay diferentes opciones de diversidad. A veces es tener un contacto con docentes que hacen sus universidades, organizaciones culturales. If you didn't hear her question, she was asking, how do you find all of the dances that you want to represent? How do you find them historically and go back and get information about how they were and what the costumes were like? Like this question, La right? pregunta es esa, ¿cómo uno obtiene la información de cómo es la cultura, cómo es la tradición, cómo eran los trajes? Esa es la pregunta que nosotros estamos tratando de ver cómo lo hacemos. ¿Alguien de ustedes tiene comentarios de la idea que no hablemos no solamente nosotros? The idea is that neither Nate and I are the only ones that can speak and address that particular question. Anybody has a comment? ¿Alguna? ¿O cuál? No, but just had a specific question for Nathan, because you invest a lot of your private money in the American folk ensemble and you make big tours. Esta es una pregunta a Nate porque él invierte o subsidia de alguna manera, él paga de su propio bolsillo su proyecto. So you make a big tour with a lot of dancers and musicians and painters in America. There is a cost. Cuando tú haces una gira con todo lo que implica bailarines, músicos, gente, eso tiene un costo. I can easily imagine that a lot of us think, oh, that's a nice project. If somebody with these ideas and the painter come to my city and my festival, that's a double event. It's a famous painter, I have good dancers, good musicians. But there is a cost for the festival. Eso es un proyecto, pero es un costo. So I think the problem will be that the cost could probably be too high for lots of festivals, because I think you have the professional dancers and professional musicians. Yo creo que el costo para algunos festivales debe ser alto porque ustedes son profesionales. So I'm a businessman. That's what I've done for my whole life. And so I think about things in those terms. Yo soy un empresario y yo esto es lo que he hecho toda mi vida. Entonces, cuando pienso en ciertas cosas, mi mente es de un empresario. Because everything is a business, whether you think about it like that or not. Porque todo en el mundo es un negocio. O sea, todo es algo que tiene una connotación de empresarial. I have 6 sisters and 3 brothers and 50 nieces and nephews. Yo tengo 6 hermanos, 3 hermanas y 15 sobrinos. 50 sobrinos y sobrinas. So my family, my sisters are business women, but they are in the business of happy babies. Mis hermanas también son emprendedoras y empresarias, pero el negocio de ellos es hacer bebés, hacer niños. So they put in something and they get out something. Ellos invierten en algo y reciben algo a cambio. So with my tour across America, I'm creating something that is excellent. Con mi tour estoy creando algo que no es excelente, And when you have excellence, the money will follow it. pero cuando tú muestras un producto de excelencia, el dinero eventualmente va a llegar. The cities will be funding our trips to the city.
las municipalidades de Estados Unidos van a financiar los viajes del grupo hacia el mundo. But each city is different. We don't have any kind of grant, we don't have any promises. Every city must be converted to the idea of paying for us to come. Cada ciudad es distinta y no existe un formato, un prototipo que nos podemos, que todas las ciudades pueden ofrecer lo mismo. Nosotros tenemos que convencer a cada ciudad que este proyecto es viable y que vale la pena apoyarlo. I think when people deal with non-profit organizations, Yo creo que cuando la gente trata con organizaciones sin fines de lucro, they think that that organization should not create profits. ellos piensan que esa organización no debe crear excedentes. That's not true. Eso no es en realidad verdad. Non-profit organizations must be profitable. The only difference is that the organization or the people, they don't keep the profits like a private owned company. Las organizaciones sin fines de lucro tienen que generar excedentes. La diferencia es que no se las reparten, se las dividen, sino que las invierten en la organización. Every organization must be efficient and very well run in order to succeed. Cualquier tipo de organización tiene que ser muy eficiente como funciona y tiene que tener excelencia en todo lo que hace. Así logran el éxito. And this is what I'm talking about here, is that we have a wealth of knowledge and information in this room. Eso es lo que estoy hablando, porque tenemos un mundo de experiencia y conocimientos acá, en esta sala, hoy en día. And some of you, as she asked, would be experts in knowing exactly how to find these dances and these costumes and know that information. Algunos de ustedes son expertos en cómo encontrar la respuesta correcta de cómo se nos saque la historia, la tradición. And someone like David over here would be an expert in knowing how to gather audience members and especially the youth. David, por ejemplo, es un experto en cómo atraer público, cómo vender un producto. Some of you know how to work with host families, or you have ways of approaching hotels or schools that others don't know. Algunos de ustedes tienen excelencia, una experiencia en cómo ver el tema del alojamiento. Y eso algunos no lo tienen, ustedes lo pueden tener. Some of you know about grant writing for government funding or how to approach big businesses for sponsorships. Algunos de ustedes tienen experiencia de cómo atraer apoyo corporativo y auspicio. I think we need to have an open discussion all of the time. We should all know each other, and we should all be one phone call away from knowing what each other knows. Nosotros debemos hacer este ejercicio más seguido, conversar uno con otro y a veces tomar el teléfono y hablar, y preguntar y consultar. Mark, is that kind of Part of. part of? Yes, because what I think that is for most of our festivals, we have a kind of business model, but we have a business model not to gain money. We have a business model that is, let's say, if everybody's paid and everything is paid, and we had a good festival, we had a good time. In your case, you're touring and you don't do it for nothing. Yeah, el tema es que el negocio, el modelo de negocio que nosotros tenemos a veces no se ajusta a lo que tú estás haciendo, porque tú estás subvencionando. Lo que yo creo que dice él es que hay que revisar el modelo, si el modelo es viable o válido hoy en día. I want to say something, sorry, that I think it touches on what you're saying. I think that we need to start thinking in terms that we need to be sustainable. Festivals and organizations need to be able to generate their own revenue in order to do what we do. We spend a lot of time talking about, we're going to do this, 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 and this, and they're all good ideas. Who's going to pay for that, right? Who's going to pay for that? Fíjate. Yo creo que tenemos que hablar de estos conceptos, por ejemplo, de que los festivales tienen que volverse sustentables, tienen que ser capaces de generar recursos para cumplir todos los objetivos. Y nosotros podemos estar todo el día, todo el tiempo, hablando de que estos son los proyectos que tenemos que hacer, estas son las cosas, pero ¿quién las paga? ¿Quién financia eso? Entonces, hasta que tengamos los recursos que pueden venir de muchos lados, no podemos hacer lo que queremos hacer. Así es. And Bart, to address your question, my organization is also a nonprofit.
Mi organización, para que esta pregunta, también es sin fines de lucro. but I will produce profits. Pero yo produzco, yo genero dinero. But what happens to the profits is that they go back into the organization. So Entonces, the, los excedentes ingresan nuevamente a la organización. in a private business, the owners would get a check for the extra money. En una entidad privada, al fin del año, los dueños reciben su pago o su... In our organizations, the money would stay there to further our excellence. En nuestra organización el dinero se queda para invertirlo hacia el futuro. With extra money, after you're finished with your events of the year, you can buy costumes, Después de que termine el año, nosotros cuando excelente, renovamos nuestros trajes, nuestros uniformes. you can provide community dance classes to gather new people. Pueden ustedes ofrecer clases gratis a la comunidad para atraer nuevos integrantes al grupo. You can create your own festival or have an even better experience for everyone. O pueden crear otro festival, otro tipo de cosas que pueda cumplir con los objetivos de tu organización. I've worked with many nonprofits in America. I put together, I put together a lot of big colleges with people like Dolly Parton, you might know her. Yo tengo mucha experiencia en el sentido de poder programar o producir eventos para organizaciones sin fines de lucro, pero trabajando con artistas importantes o famosos como Dolly Parton, por ejemplo. Everything you do must make profits. So when you do anything, there are costs. Claro, cuando hacemos cada emprendimiento, cada proyecto que hacemos tiene gastos. Por eso tenemos que procurar que, por lo menos, And there are incomes from every possible, way that you. y hay posibilidades de crear ingresos de muchos lados. So whatever's left is either a loss or it's a gain. Al fin del día, gano o a veces pierdo. I think that we can all find ways to have more of a gain if we think of this as everything, as a business. Yo creo que podemos, digamos, generar y lograr los recursos si tenemos una visión un poquito más empresarial. Like I said about my sisters, they put their efforts in every day, and at the end of the day, they want to see a happy child. La analogía es con mis hermanas que invierten mucho tiempo y a fin del día quieren ver a un niño contento, a una familia contenta. It's just about inputs and outputs. Tiene que ver con lo que ingresa y lo que sale. And I think there are many ways for us to make it easier on us than we think with some discussion. Did you translate it? No. I just realized what I just said. Lo vamos a borrar de la grabación porque ya estamos grabando, eso lo vamos a editar. ¿Alguien tiene una consulta? Marcelo, por favor. Sorry, Marcelo has been raising his hand for about 5 minutes and I didn't see it. Yo creo que estamos viendo un caso que es particular y podría decir que único en sí. I think we're hearing a very special, unique case, and I think it's unique in CF. La realidad, al menos de América Latina y el Caribe, es totalmente distinta. The reality in the Caribbean and Latin American sector is totally different. Y puedo hablar desde mi experiencia, And I can tell you from my personal experience que de no ser de los festivales CIOF, tal vez nunca hubiese salido de Chile. if it wasn't for CF Festival, I would never be able to leave Chile or no other countries. Porque es muy complejo. Estamos en un proceso de trabajo permanente. It's a very complex situation because we're permanently working towards, Y que todavía estamos dependiendo de la solidaridad. and we still depend on the solidarity of people. Podemos hacer mucha gestión, We can do a lot of projects or a lot of connections, pero al final del día siempre las cuentas son negativas. but at the end of the day, we always lose money. It's a negative outcome. Y tal vez no tiene que ver con el esfuerzo y el profesionalismo que uno Sometimes ponga, it doesn't have to do, it has nothing to do with the professionalism and the input that we provide. sino que tiene que ver con un contexto que es social y económico distinto. It has to do with a more of a social economic context. Y en ese sentido creo que estar en CIOF And I believe in that sense, being part of CF es como estar en el mar, is like being at sea, donde todos tenemos la misma oportunidad, where everybody has the same opportunity, porque estamos en un lugar común,
because we're on common ground, we're in the same place. Pero una vez que salimos de este espacio, es totalmente distinto. But when we're after we leave here, everything goes back to normal. Y lo importante es compartir esa experiencia The important thing is to share those experiences para que nos sirvan en nuestros casos particulares. so we gain from them as you show your specific case. Pero no es solo un elemento, son muchos. It's not just one element, there's a lot of elements. Para financiar un festival son diversas las formas en que se puede In hacer. order to finance a festival, there's many ways to do that. A veces tenemos el apoyo institucional Sometimes we have the support, institutional y a veces support, no. and they're going to say no, Y el proyecto es el mismo. and the project is still the same. Entonces, es como logramos sustentar un proyecto en forma permanente. So how do we achieve having a project being sustained permanently or always, right? How do we do that? Entonces, tenemos que aprender mucho y We have a lot to learn, eso es lo que al menos quiero llevarme de este foro. and that's what I want to take away from this forum. Porque una es la realidad de los festivales Because one of the realities of festivals, y la otra es la realidad de los grupos. and the other is the reality of the groups. Muchos de los grupos de América Latina y el Caribe participamos en festivales en Europa Many of the Latin American groups do perform, do travel, and participate in festivals in Europe. y los costos son muy altos de traslado. And the cost of getting there are high. Entonces, eso es muchas veces un impedimento para And that in many cases is an impediment, an obstacle for travel or for participating. Solo quería hacer este comentario para que viera que hay otras realidades que son totalmente opuestas. I just want to make this comment because sometimes there's different realities, everything is not the same. Eso, muchas gracias. Thank you very much. Mi amigo acá de Colombia, el bailarín de salsa. Hey Christian, can I just respond to him quickly for 1 minute? Christian, ¿puedo responder a lo que me dijo él? Thank you so much for saying that. I think that's exactly sort of what I'm talking about. Muchas gracias por tu comentario, sí, tiene mucho sentido y eso es justamente lo que estoy hablando. Luckily for all of us, CEOF exists, and it's a powerful organization that can allow us all of these things, the connectivity. Afortunadamente, si os existe, y si os permite, nos da la oportunidad de conversar y dialogar y aprender. So the festivals exist, and they also have a certain level of what you can expect. Por eso los festivales existen y cada uno tiene un nivel de expectación, cada uno distinto. So the question you have is, when I go home, how can I sustain my group and have it be sustainable basically forever? Entonces la idea es que cuando yo llegue a casa a pensar, con la idea de adquirir cómo obtengo esa sustentabilidad, cómo lo hago para inspirar y juntar esos fondos. And that's what I'm talking about. If we can learn from each other, Eso estoy hablando, si podemos aprender de cada uno de nosotros. many of them here know how to do that. Muchos de ustedes saben, tienen la respuesta. And if you have an excellent and efficient group, the money will come to you if you do it the way that others have done it. Si tú tienes un grupo bueno, eficiente, eventualmente vas a lograr un financiamiento porque muchos de ustedes ya lo han hecho. So the conversation is just beginning. La conversación está recién empezando. Bueno, buenos días para todos y todas. Soy Francisco Emerson Castañeda. Hago parte del CIO. Good morning, everybody. I'm Francisco Emerson Castañeda from Colombia. From Colombia. Hago parte del CIO. Tengo de experiencia 40 años en el folclore. I'm a member of CIF and I have 40 years of experience being in folklore. Sí. Le doy gracias a Dios que me da esta oportunidad de estar aquí por primera vez, igual que I thank God for allowing me to be here for the first time, just like you and me. digamos, estamos aquí con CIO Colombia
para promocionar, digamos, el evento que tenemos el próximo año. I'm here because we're also here with Still Colombia to promote the big event that we're planning for next year. El primer encuentro de culturas, el primer encuentro mundial de The culturas first populares. international gathering of popular cultures. Pero antes de hablar de él, quiero hablar de mi experiencia. But before telling you about that, or sharing that event, I want to tell you about my experience. Entré al folclore cuando entré a la universidad. I started in folklore when I entered university. Antes era deportista de alto rendimiento. Before I was a high performance athlete. Y me enamoré del folclore, de la danza folclórica. And I fell in love with folkloric dance. Y cambié el deporte por el arte. And then I changed from sport to dance, art. El arte me permitió conocer el mundo. El arte. Art has allowed me to travel and get to know the world. Hice mi primera gira a Europa con mi maestra Carmen López. I did my first European tour with Carmen Lopez, my teacher. Por Francia y España en el 87. 87, I visited France and Spain. Conozco muchos festivales. I know a lot of festivals. No tenían recursos, el grupo no tenía recursos, éramos un grupo universitario. We didn't have the finances or the resources to travel. We were a university group. Pero hacíamos diferentes actividades para estar. But we engaged in a lot of different fundraising activities to be able to travel. Era la motivación que nos daba nuestra maestra. Our teacher was our motivator. She would motivate us to do that so we could accomplish our trip. Porque estar en el grupo y participar en los festivales Because to be able to be part of a group and participate at festivals era la oportunidad de conocer el mundo. was our opportunity to travel the world. Muchos de los que han pasado por el grupo ahorita están en muchas partes del mundo, son doctores, son profesionales. Many of the dancers that have traveled the world now are doctors or professionals. Son muy importantes en They have attained very important positions. Entonces, yo fui elegido cuando ella murió para continuar con esto. Our master teacher, when she passed away, I was chosen to carry her mission En 1995. in 1995. A partir de allí, yo continué con esa labor y me propuse hacer un festival teniendo en cuenta de que habíamos participado en muchos festivales. After that happened, I realized that I wanted to host my own festival. Since I have participated in the festival, I wanted to host my own festival. Y tenemos un festival universitario. And we have a festival for university groups. La pregunta que me hago es que Latinoamérica hace todo lo posible por estar en Europa, especialmente The en question I Europa. make is every Latin American group makes every effort to go to Europe. Pero es difícil de que grupos europeos But it's always difficult for European groups to come to America. Queremos que en Cali el próximo año We want that in Cali next year, ser representantes de los 5 continentes. we want representation from all 5 continents. Pues es lo que yo quiero compartir. That's what I wanted to share with you all. Y también tengo una visión de lo que está pasando I also have a very clear vision of what's happening con lo que he escuchado de cada uno de ustedes. from everything that I've heard from each and every one of you. Y creo que a partir de lo que hemos escuchado, por lo menos en Colombia, And from what we've heard, at least from us in Colombia, sabemos de que tenemos que como que organizar la casa, that we know that we have to set the house straight and fix a few things, porque
El SIOP es, digamos, la casa mayor because SIOP itself is our home, it's our house. y para aportar al crecimiento del SIOP, So we can all contribute to the growth of SIOP. cada sesión debe de mejorar su organización. And of course, every national session has to improve the way they do work. Hay unos reglamentos que hay que cumplir o hacer que se cumplan. Yeah, there's bylaws and rules and regulations that we have to ensure that they are followed. Hay que lograr que se vinculen más grupos, los grupos, las personas. We need to ensure that more groups and people join us and come with us, Y que los jóvenes participen. and that we allow for youth participation. Quiero hablar más. You know, I don't want to talk some more. I think David has a question. Yes. Oh, he wants to do a comment. You know, what I like about these stories from Nathan, from Marcelo, and also from my colleague from Colombia, is that we have something in common. Lo que yo aprendí escuchando los comentarios y las cosas de Marcelo, de Nate, yo entiendo que tenemos algo en común. That is traveling, meeting new people, Es and taking opportunities. viajar, conocer nueva gente y aprovechar oportunidades. And also creating opportunities. And I would like to share a story what happened 4 years ago. Y crear oportunidades. Quiero compartir con ustedes una historia que me pasó 4 años atrás. There was a boy on Facebook from Kenya, from the slums of Kenya. Había un niño en Facebook, vi un niño de los barrios pobres de Kenia. And he was 15 years old by that time. 15. 15. Y tenía 15 años de edad. And I saw on my Facebook line and I saw a video of him playing percussion. He was very talented. Lo vi en Facebook Live, lo vi que estaba tocando música, muy talentoso, tocando percusión. And I put below his video, I put, "Oh, you're great percussion. Keep the good work going." Y yo le puse un mensaje comentario, eres un gran percusionista, sigue adelante. Y boop, a friendship. He asked me, "Can I be your friend?" Inmediatamente surgió una amistad, me mandó una solicitud de amistad, fuimos amigos. And I thought, will I accept him directly? Why? I don't know it, but okay. And then he asked, we keep asking me, "How are you, sir? Where are you from?" Yo pensé, me hago amigo, no me hago amigo, pero dije ya me hago amigo y empezó una comunicación conmigo. He was trying to find his opportunity Él estaba tratando de encontrar y buscar su oportunidad to grow. para crecer. So what happened, I was talking with a good friend of mine in Kenya, Anthony Karungu, and I told him, I have a little boy, he's very talented. Yo estaba conversando con un amigo, Anthony Karungu, yeah. estaba hablando con un amigo, le dice, mira, hay un niño, muchacho de 15 años que es muy talentoso, And he has some community work in Kenya. What is he trying to do to make kids go into the project so they keep out of the criminality? y este señor tiene un programa que atrae a los jóvenes de riesgo y les da oportunidades para hacer cosas positivas. And the only thing Anthony told me was, just send him to our center. Y lo único que hice yo fue que ese niño fuese a ese centro. So he walked 2 hours from the east part of Nairobi to the west part of Nairobi. Y él en 2 horas viajó de la parte oeste de Nairobi a la parte este de Nairobi, And took the door, and knocked the door, golpeó la puerta and Anthony walked in. y él, Anthony le dio la bienvenida, lo acogió. So he was growing, he was a talented boy. Anthony was telling me, yes, you sent a good guy, and he was very happy. Él reconoció que el muchacho era muy talentoso, me dio la gracia porque me lo trajo, me lo presentó. And what I like to do with people when I'm in contact with people is also give them hope. So for once, for sure you will be traveling. It will happen. If you are talented, you keep Una de las concentrating, you cosas will que yo travel. siempre digo y les doy esperanza a los muchachos, les digo, oye, si tú eres talentoso, si tú te propones objetivo, puedes lograrlo, puedes hacerlo. And then after the COVID period, Y después de la pandemia, del periodo del COVID, I start working with Anthony to create a tour. empecé a trabajar con Anthony para crear un tour. And I told Anthony, under one condition, I will invite your group. Bajo una sola condición voy a invitar a tu grupo. Because now this little boy, his name is Moses, 18 years old right now, Porque ahora este muchacho que tiene 18 años ahora, que se llama Moisés, could be traveling because he's
y adulto. puede viajar porque ahora tiene mayoría de edad. So Anthony accepted it. It was a very long process to get his passport. Like we as community paid for his passport because we really want to manage that he was coming. Anthony lo aceptó, el proceso de obtener el pasaporte fue complejo, lo hicimos y yo lo apoyé, lo pagamos. And even the foreign affairs minister of the Netherlands needed to involve to get him Yo his tuvimos visa. que involucrar al ministro de Relaciones Interiores de los Países Bajos para que esto suceda. And after 3 years of contact and a little boy, he was like from the slums in the Netherlands, and he was staying with my family, with my parents' house. Y en un periodo de 3 años, un niño de los barrios pobres de Nairobi, 3 años después estaba en el festival en mi casa, Performing on my congas tocando las congas tumbadoras en mi casa, on the stage of my festival. también tocando en el escenario del festival. And what I try to share, that is why I'm sharing this, we have all things in common because we want to share friendship, taking opportunities or creating opportunities. Eso lo que quería compartir esta historia porque todos tenemos algo en común, queremos crear oportunidades, crear amistad y buscar y crear oportunidades. And how Mexicans say, we are some chingones. Como dice el dicho mexicano, somos chingones. Because we can create by putting a little seed. Nosotros podemos crear solamente plantando una semilla. When in Colombia, they're planting a seed. Tú en Colombia plantaste esa semilla. In Portugal, in Canada, En Portugal, in the USA, in Chile, in Belgium, in Italy. En todos los países. After many years, we created a big forest, and that is health the world. So I need to share, and I just wanted to share the story because it's connecting with creating. Todas estas semillas se transforman en un gran bosque que todos disfrutamos. Quería compartir esa historia porque yo creo que ustedes la van a entender. And I think we must be aware that we create a lot for a lot of people. Y a veces nos damos cuenta que creamos mucho para oportunidades para otra gente. That's the story. Thank you. Wow, very inspiring. How many of you are inspired by hearing what he said? ¿Cuántos Anyone de ustedes se inspired? inspiran con toda esta historia? That is what we're talking about. If you have an excellent and efficient group, the money will follow you. Eso es lo que estamos hablando, de las conexiones. Si tú tienes un trabajo eficiente o tienes esperanza, como dice, las cosas van a salir. And David told that kid, he said, you are energetic and you are talented, you will have opportunities. David le dijo a ese muchacho, tú tienes energía, tú eres bueno, tienes talento, las cosas buenas van a llegar. So if we can share all of our wealth of knowledge together, we can figure out a way to be self-sustainable because we have excellence that is worthy of being Si self-sustainable. nosotros podemos compartir todas nuestras ideas, nuestras experiencias, y algún momento podremos lograr la sostenibilidad que necesitamos como organización. But it doesn't happen by itself. There's a process to doing it. Pero eso no pasa así solo, hay un proceso que tenemos que seguir. If you want to eat an apple, you must plant the seed in a good environment, water it, care for it, then the apple will come. Si tú quieres comer una manzana, tienes que plantarla, tienes que cuidarla, tienes que crecer y tienes que cosecharla y después comértela. So together we can figure out that process, all of us. Ese proceso lo podemos nosotros mismos acá aprender o conformar. And that's what we're talking about, is that CEOF is a position of opportunity for all of us to learn from each other and all be more excellent every day. Y Dios nos da esa oportunidad de aprender de cada uno de nosotros para seguir adelante y tener éxito. ¿Algún comentario, alguna historia que alguien quiera compartir? If anybody has a story that you want to share, I think this is the opportunity to do so. Buenos días a todas y todos. Good morning to everyone. Escuchando todos los comentarios de los compañeros, Listen to the comments being shared by our colleagues. sentí de la gran necesidad que tenemos, pues, como secciones, pues, especialmente en Latinoamérica. It's really, addressing some of the necessities and needs that we sometimes need in some of our sections. De empaparnos también de un tema que no nos gusta mucho. They sometimes embracing topics that sometimes we don't like to talk much about. Afortunadamente, Latinoamérica tiene un gran potencial cultural. Unfortunately, Latin America has
tremendous, huge cultural potential, pero una gran ausencia de conocimiento organizacional y administrativo but we interno. lack a bit of organizational experience. Necesitamos organizar nuestras ideas, We need to organize our ideas aprender a escribir proyectos culturales to be able to write good grant projects y empezar a formar personas que continúen con este conocimiento. and also a succession plan to form new people that are going to do the work, continue to do the work. La experiencia de tus festivales, de tus organizaciones, la experiencia que nos acaba de compartir tu compañero de esta ala, The experiences that you share and the other colleague that he shared with us son experiencias genuinas de gestión cultural pura y dura. they're genuine experiences or examples of pure sheer love and labor to do something. Si hacemos este mismo sondeo por cada sección, de seguro vamos a encontrar mucho más. If we do the same type of survey through all the national sections, we're going to find a lot of these examples. Pero la pregunta es, ¿vamos a llenarnos de experiencia o vamos a organizar una guía de cómo seguir gestionando experiencias But innumerables? the question, are we going to just get ourselves filled with experiences, or are we going to plan a roadmap of how we're going to get there together? Eso es lo que tenemos que aprender internamente That's what we need to learn internally among all of us. y además lo que tenemos que formar para las nuevas generaciones. And that's exactly what they say. We need to be able to make up something so we can leave it for the next generation. Como dije anteriormente, tenemos jóvenes grandes artistas que no saben cómo empezar a mostrarse y qué puertas tocar. As we hear that we have great artists, great talent, but they don't know what doors to knock in order to fulfill their opportunities or find those opportunities. Y los maestros que necesitamos en este momento son precisamente todos ustedes. And of course, teachers and dance instructors, that's what we need. We don't use, right? ¿Estamos haciendo eso en este momento? Are we doing that right now? Excellent topic. I think it's very relevant. Muy relevante lo que dices tú, es una realidad, ¿no? Ney, gracias por compartir tu conocimiento y también a cada uno de los maestros por, Nate, thank you so much por for sharing compartir parte de su experiencia. A cada uno. Of course, everybody has contributed so far. Quiero enfocarme principalmente a la exposición de Ney. I want to really focus on what you said, Nate, in your presentation. Me gusta cuando alguien habla de, por ejemplo, 2026, porque él está planificando. I like when people talk about, for example, you mentioned 2026, that means you're planning. Y eso es algo muy importante que muchos no hacemos. No And that's planificamos. very important because a lot of us don't do that. No vemos we más don't, allá. we don't project ourselves further than. Y en base a la exposición de Ney, quiero preguntarle si su organización ya es legal. And based on what you presented, my question to you, is your organization legal? Legalmente? Sí. Like if you legally constitute someone. Sí. Like if you're registered, you're a legal entity, like your organization. Eso, y por lo que ha expuesto él habla de lo que nosotros conocemos como economía naranja o industria cultural. And what you are talking about, we also know it as cultural industry, right? Y me gustaría mucho saber cuál es su estrategia I would like to know what is your strategy, para llegar a su objetivo del 2026. which will be your objective to be successful by 2026 or in 2026. Eso. Y bueno, en Bolivia yo manejo un festival de niños que ya cumple 17 años y es autosostenible. In Bolivia, I ran a children's festival for 17 years, which is self-sustainable. Thank you for your question. Muchas gracias por tu consulta. So, in order to be self-sustainable, we have to create value, and people must see the value. Para llegar a ser sostenible, tenemos que crear valor, que sea más válido valor en lo que hacemos.
In a lot of things that I've been involved with that are nonprofits, some of them are not music and dance, they're other nonprofits. Muchas de las cosas que yo he logrado en el mundo de sin fines de lucro, no todos son artistas, no son artísticas o culturales, son otras organizaciones que también son fines de lucro, pero no tienen que ver con folclore y las artes. And sometimes people will, from those organizations, will say, we are helping children, so give us money. Por ejemplo, una organización dice, nosotros estamos ayudando a los niños, por favor, ayúdenos con dinero. But it doesn't work like that. Pero el mundo no funciona así. If you want to get money, it's just like in the free market. If you want to have money, you have to have something, as I'm saying, that is efficient and excellent and worthwhile. Si tú quieres obtener dinero, tú tienes que tener un producto que sea eficiente, que sea bueno, que sea atractivo. Que funcione. For example, I go to a restaurant in my state of Utah. Yo, por ejemplo, voy a un restaurante en el estado mío de Utah. And when I'm paying for my food, the person says, do you want to give $1 to multiple sclerosis? Si, por ejemplo, yo voy a pago la cuenta y el mesero me dice, ¿quiere agregar $1 para ayudar a cualquier organización? And I say to them, no, thank you. Yo le digo, no, gracias. And they look at me like I'm a bad person. Y me miran y me tratan de una persona mala. And what I want to say is, we both know that that dollar is not going to help them. Y ambos sabemos que ese dólar no va a llegar nunca a esa organización. Because a lot of nonprofits use all of their money for something else other than the actual cause. Porque muchas organizaciones sin fines de lucro usan ese dinero no para los fines o para el fin que fue su intención. I would love to give $1 and many dollars to something that is worthy. A mí me encantaría dar $1 y muchos dólares más a organizaciones que sí vale la pena apoyar. But how can I be convinced that this thing that I'm investing in is a worthy thing to invest in? Pero ¿cómo me convenzo yo que esa organización que voy a apoyar vale la pena apoyar? That's where we are, is we have to have something excellent, and then we have to be able to show that we are excellent, and the money will follow us. Nosotros tenemos que demostrar que tenemos algo que vale la pena, que tenemos excelencia, como le dije delante, el dinero o los financiamientos va a llegar. People need to know and they need to believe. La gente tiene que saber, conocer el producto y tiene que creer en él. If the Beatles, the music group The Beatles, came to my house, Si el grupo Los Beatles, el grupo musical, viniera a mi casa and people, my friends, either didn't believe me or they didn't know they were coming, si mis amigos no me creen o que vienen o no los conocen, then there would be no one at the house to see the concert. no vendría nadie a ver el concierto en mi casa. Does that mean that the Beatles are bad? ¿Eso significa que los Beatles es un grupo malo? And the Beatles will look out and see, no one is here, we must be bad. Y los Beatles van a ver que no hay ningún público y se van a convencer que son malos. No vino nadie. It's not true. So we must first be excellent, Eso no es verdad. Primero tenemos que lograr la excelencia. then others must know about us El resto, el mundo tiene que saber de nosotros and must believe that we are efficient so the money goes where we say it goes. y ellos tienen que estar convencidos de que somos eficientes y el dinero que aporta va a ir para los fines que pedimos. And it's something that they want to invest in. Y eso va a ser algo que ellos quieran invertir. This is for big company sponsorships or for governments or for individual ticket sales to your events. Esta política se aplica para negocios grandes de gobierno o para entradas. And once again, I don't have all of the answers, but I have some questions. Yo no tengo todas las respuestas, pero sí tengo preguntas. But I think together we can make all of the answers. Y yo creo que juntos podemos lograr todas esas respuestas. Maestro José Carlos tiene una consulta. Gracias a todos. Primero, por preguntarnos, no están todos los delegados. First of all, I want to say that not all the delegates are here. Dos, Number two, recogiendo las palabras de Marcelo following on some of the comments that Marcelo made, y la de nuestro hermano de Colombia, and from our brother in Colombia, en efecto, la realidad para Europa es distinta y para América otra. and of course the reality in Europe is different than from the reality in Latin America. Pero es cuestión de visión, de mirada. But it has to do with
concept of vision, outlook. ¿Por qué? Porque en América todavía tenemos una mirada Because in reality, in America, we still have the view que la cultura that culture es el romance, es la identidad is the romance, the identity, y nada más. and nothing more. ¿Qué falta? What is Y hay vision? que entender, como la misma UNESCO ya desarrolló, We need to understand, just like UNESCO already developed, como dice mi hermano de Bolivia, as my Bolivian brother que hay que said, pensar en industria cultural. that we need to start thinking in terms of cultural industries. ¿Y qué es pensar en industria cultural? And Que la cultura, sin transgredir la identidad, originalidad y pertenencia, and culture without transcending like the integrities, origins, and everything else, podemos venderla. we can, Y hay we que can sell it. venderla de mejor forma We can sell it in a para better way. ponernos en los medios de comunicación, So we- igual que los otros, igual que las otras manifestaciones So we culturales. can gain access to the social media and that other things are able to. Entonces, una primera opinión And so as a result, my first opinion, modesta very modest opinion, es que hay que cambiar nuestra noción So de la we- cultura so we have to como change the checkboard, the mentality into the de culture. lamento, sino más bien emprendedor, ganador. We have to think in terms of being entrepreneurs, and entrepreneurs' vision. Lo segundo, So, las alianzas con los decisores de política cultural en cada país. the type of alliances or partnership with those decision makers out there. Recojo la experiencia en España. I'm just gonna sort of mention the experience En, from Spain. en cualquier actividad que tiene CEO de España, In any type of activity that CEO Spain está is el involved, ministro, la ministra o los altos niveles de jerarquía there política. is always the ministers and the high levels of authorities in that Pero area. eso es importante, no porque nos van a dar dinero, And that's also important, not so much because they're going to give us money, nos dan opinión. because they also give us opinion. El Perú, nosotros encontramos al CEO solo con 30 grupos y personas. Ahora somos más de 120. Okay. In Peru, we started with 30 groups, and now we're up to 120. Y hace poco estuvo la ministra de Cultura de Perú So very recently, we met with the Ministry of Culture of Peru. saludando el Día Mundial de Folclore, So we were celebrating the International Day of Folklore, hablando de Sion. talking about it. En la actualidad In the ha present habido time, elecciones nuevas en Perú. there's new elections coming up in Peru. Hay presidente regional y alcaldes nuevos. There's sort of governor, regional authorities, and of course, new mayors as well. En el 2024 In 2024, se celebra el bicentenario de la batalla de Ayacucho, que es la última batalla in 2024, the bicentennial celebration or commemoration of the battle of the la batalla, ¿cómo se llama el pueblo? por la que hemos roto los lazos con mi amigo español y el colombianismo. And that battle celebrates with our friends from Spain. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. We're going to do the following. Un festival Sion bicentenario So we're going to create a bicentennial en festival Ayacucho. in the city of Ayacucho. En Ayacucho. Y ya hemos comprometido a las autoridades que tienen que apoyar. And then we have the commitment from the authorities that they have to actually support. Entonces, lección. Okay, so what's the lesson here? ¿Cuál es la lección? Tratar con los que deciden la política y llegar a ellos, como dice mi hermano de Colombia. We need to be able to attack and reach those decision makers. Tercera y última cosa de experiencia. Third and last things I want to share in terms of experience. Nosotros no teníamos mucho dinero hace poco. We didn't have a lot of money until very recently. Hicimos un festival urgente We organized a very
fast, organized festival, pero cuidando dos cosas, but calidad really preserving two things, or showcasing quality y generación. and generation. Hay que llegar a los jóvenes We need to reach the youth que no están presentes en nuestro sillón en muchos lados. because they're not necessarily very active, very present within the Entonces, CEO family. ¿qué hemos hecho? So what have we done? Hemos buscado los elencos que tienen jóvenes, We have invited those groups that have youth, a sus familias hemos comprometido para participar. and talking to their families, we have their commitment that they will perform. They Y will era una participate. cosa sumamente importante. And that's actually Entonces, very hay una important. tarea. ¿Cómo hacer para llegar a los jóvenes e integrar a los jóvenes That's a major task. What do we do? What do we do? How do we involve? How do we attract youth a nuestro CEO? to CF, to our CF? Y termino. Hay que revisar seguramente el reglamento de festivales. We need to probably review the regulations of festivals. 5-5. The 5-5 rule. 5-5 rule. Desde América podemos cumplir 5-5. From the American side, can we meet that 5-5 norm? Y finalmente, que Europa And finally, that Europe nos mire a nosotros can look at ourselves de igual a igual. at the same level. No como simples originarios Not que as llevamos simple, danza exótica para ellos not y as nada más. simple performers that bring indigenous or original performances as Somos iguales, nada más. we're the Thank same. you I very just want to much. say, we're the same. Excellent comment, excelente comentario, José Carlos. Sí, es importante. Yo totalmente de acuerdo contigo con el tema de que tenemos que cambiar el modo de pensar, valorizar lo que hacemos y tratar de igual a igual. I totally agree with what you say. I think we need to change the way we think, right? When we sit down with possible with sponsors, authorities, we need to sit at the same level, right? Yeah, just a couple of quick comments. This is the watering hole where we are all equals. Esta es la analogía que le dije delante. Este es el bar donde estamos tomando todos juntos, somos todos iguales. This is the ambassadorship of the people. Nosotros somos embajadores de los pueblos. So I love that idea. And one thought about children. How many of you have a family where you have no children that are being born? Sorry. How many of you are in a family where there are no children being born? ¿Cuántos de ustedes están en alguna familia que ya no tienen niños, no están creciendo como familia? We know that we have to have children or our family will die. Nosotros sabemos que tenemos que tener niños para continuar la familia, si no la familia se muere. So let's not forget that here. Y no olvidemos ese concepto acá. Our good friend John has a comment. You know, talking about opportunities, all the time it's a big opportunity to participate at the festivals. And some of the participants change their life. And again, David is one of the case because he married with a girl from the other group. And a lot, also in my group, two of my dancers married with a lot of with people from different countries. Estamos hablando de oportunidades, justamente lo que me acuerdo lo que dijo, que esto me da oportunidad para conocer a otra gente y yo conozco ejemplos de que hay matrimonios o gente que se ha juntado, que se ha conocido en festivales y se han construido con una multiculturalidad, juntado las culturas. You see, one participation in one festival in Sea in this big family can change your life. Y eso ustedes saben, de poder participar en un festival CEO y conocer y enamorarse de alguien que puede cambiar la vida. But what happens if you're married? ¿Y qué pasa cuando un hombre se enamora y está casado? O sea, sí me está dando oportunidades. Buenos días a todos, Eduardo Ansel desde Panamá. Good morning, everybody. I'm Eduardo Ansel from Panama. Siguiendo la línea del comentario del maestro José del Perú, Just tagging along with the comments that Maestro José Carlos from Peru just mentioned.
quisiera ir un poco más allá de las estrategias de las industrias culturales, I want to go a little bit beyond about the strategies that cultural industry offers, de las alianzas con los gestores de políticas públicas, and also with the alliances from those decision makers that make public policy, concentrarnos quizás en el pensamiento de realizar alianzas concentrating on the thought of making alliances con empresas privadas with the private enterprises, que de una manera u otra también utilicen la cultura como un medio de inversión y crecimiento. and somehow those corporate entities use culture as a way of investing in it and benefiting from it. Y mucho más allá, creo que es un momento importante para que los gestores culturales More than that, I believe that cultural entrepreneurs se atrevan a ser parte de la vida pública, política de sus países. that they became more active in politics and public endeavors within their countries. Creo que un problema importante es que la mayoría de los gestores culturales estamos acostumbrados a tocar la puerta. But the problem is that a lot of us who are in this in cultural industry or administrators, we're used to knocking on doors. Y no ser quienes abramos la puerta. And we're not the ones that are opening the door. Por eso es importante atrevernos a ser nosotros los gestores de esas políticas públicas en nuestros países. So we need to be clear that we are the ones opening the door, and we're the ones creating that public policies that will allow us to do what we do. En conclusión, atrevernos a ser parte de la vida política de nuestros países y no depender solo de los políticos. In other words, we need to get involved in the political system and not only depend on the political system to help us. Creo que en la medida en que un gestor cultural llega a tener ese poder político, I think that in the moment that cultural administrator reaches the level of within the political system, pudiéramos lograr muchas más cosas para el folclore y para el arte. we would be able to attain and accomplish and get way more things that will benefit culture and art. Muchas gracias. Thank you so much. Me voy a cambiar acá hacia el lado izquierdo. Parece que Hugo tenía una consulta, no acá. Hugo, ¿tenías tú listo, mano? Ahí. Perfecto. Buenos días, enhorabuena porque has abierto un foro de debate. And this is great, and I want to thank you because it's a great discussion that started Y que nos está haciendo muy participativo that allows for us, all of us to participate, y creo que eso es importante. and that I believe that's very important. Yo voy a hacer dos referencias I'm going to make two statements, muy breves. very brief. Primero, contestando al amigo José Carlos, First of all, I wanted to sort of respond to my friend José Carlos. aunque él lo sabe porque es el único que lo tiene, And I think he already knows it because I think he's the only one that knows it. En la editorial de CIOB España, In the publishing entity within CEO of Spain, acabamos de publicar un libro we just published a book de mucho éxito en España. De which hecho, is very successful in Spain. se agotó a los 22 días de In fact, publicado it's sold out after 22 days after it came out. y ya vamos por la tercera edición And right now we're in our third edition que habla de la influencia de América en nuestro folclore, that talks about the influence from the Americas in our folklore. sobre todo en el flamenco. Most common in flamenco dancing. El libro se llama, son 600 páginas The book is called, it's a 600-page book, y se titula América en el flamenco. and the title is America within the flamenco dance. Entonces podría ser una buena material para la celebración del bicentenario del que hablaba José Carlos. This could be a good opportunity to bring that book in the celebration of the bicentennial festival that you're producing. Y después, en referencia a lo que ha comentado
el compañero de Panamá, And in terms of addressing or commenting on what my colleague from Panama just said, para llegar al objetivo que él ha dicho certeramente, in order to achieve the objective that he clearly explained, tenemos que empezar por cambiar la estructura jurídica de nuestros colectivos. then we need to change the legal status or structure of our organization. ¿Por qué? Porque la ley del mecenazgo en Europa Because the law of something in Europe no contempla la posibilidad de que se beneficien las asociaciones culturales sin ánimo de lucro. doesn't allow for not-for-profit organizations to actually generate Tienen que ser instituciones profesionales, aunque sean sin ánimo de lucro, pero no las asociaciones They culturales. have to be professional institutions, not necessarily not-for-profit institutions that La- are able to generate revenue. Las asociaciones culturales no nos podemos acoger a esa ley, que sería muy importante para el desarrollo de nuestras At the actividades. present time, we can't take advantage of that because of the way we're structured. Nosotros, Sociedad de España, celebramos el Congreso Anual. Ahora, Is your Spain to celebrate or get together do an annual congress? El próximo día 3, 4, 5 y 6 de diciembre. Ours is coming up the first week of December, Y han confirmado su asistencia and we have the commitment of participation from el ministro de Cultura y el secretario de la UNESCO de España, la UNESCO. the Ministry of Culture and of course the UNESCO representative from Y entonces nosotros, yo, entre los 6 propuestas que le vamos a presentar al ministro, And one of my es proposals is to introduce the minister el que trabaje para que nos podamos, con los festivales de folclore, los grupos, las asociaciones, que le den una forma jurídica para que nos podamos beneficiar de la ley del mecenazgo. the main purpose is we will meet with the Ministry of Culture is somehow convince them that we need to modify or exceptions to be made so we can, our not-for-profit cultural festivals can benefit from the tax extension or profit, whatever that is in Europe. Muchas gracias. Thank you. Muy interesante y muy válido tu aporte y es relevante en el mundo de hoy en día. Sí, tenemos que cambiar y pensar en hacer cambios. Cambios no son malos. Exacto. Changes are not bad. We need to start thinking about how we're going to adjust and make changes. The world is ever changing. And CF needs to start thinking in those terms. El concepto que tú dices es exacto. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que pensar en cómo cambiar. Los cambios no son malos. Ana Maria, I know you have a comment. Can I just say just one quick thing? Let's explore that and learn what the rules are. Exploremos y cuáles son las normas. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esas normas? Because knowledge is the most important thing, so we can figure out problems. Eso es importante, saber cómo podemos solucionar ese problema. But possibly we can make profits and then spend them by the end of the year to the benefit of the organization. Claro, podemos crear excedentes y podemos, digamos, invertirlos antes de terminar el año y dentro de la organización. Sorry, I just been. We're gonna listen to Hugo and his comment. Vamos a escuchar a Hugo y me dicen que es hora de coffee break. Y Ana María, we'll come back with your question after coffee break, okay? Sí, es solo un minuto, muchas gracias. Alguien mencionó recién la actividad de los jóvenes. Somebody just mentioned recently, just now, the activities of the youth. Sin ninguna duda que todos saben que mi pasión ha sido promover el movimiento de jóvenes. With any doubt, most of you know that my passion has always been to promote the youth movement. No me acuerdo si queda alguno de hace 30 años cuando propuse la idea y decían que estaba loco. I don't know if anybody's here from 30 years ago, but when I proposed the idea of creating a youth movement, people thought I was crazy. No estaba tan loco. I wasn't that crazy. No solo era en el futuro.
not only was thinking about the son future, el presente. they're also the present. Aquí tenemos a Felicita cumpliendo el rol de secretaria general, We have Felicia, de secretaria de actas, who's a youth, who's doing the Secretary General role, and she's also recording secretary, y de asesora. and she's also legal advisor. Y la tenemos a Laura And we have Laura. promoviéndose no solamente ahora como presidente de todo el Comité Mundial de Juventud, Now we don't only have her just as president of the whole, sino también en el trabajo que está haciendo con los ricos. but also the work that she's doing with UNESCO. No era una loca idea. It wasn't that crazy of an idea. Hay muchos jóvenes aquí que están presentes. There's many youth that are here presently now. De ustedes depende la revolución. You will be accountable to lead the revolution. Para que muchas secciones nacionales So that many national sections, que todavía no tienen una comisión de jóvenes, many of them still don't have a youth commission. que están obligadas a tener por el estatuto, They are all obliged to have it because that's what the rules say. sean responsables y obren el proyecto de futuro del CIO, That they become, promoviendo su joven. that they become accountable in all views so they can improve and enforce the future. Y un ejemplo interesante y risueño que es un aliciente para los jóvenes. One other example that I want to share to you that will be something that will inspire the youth. Hay muchos ejemplos de matrimonios. There's many examples of people coming together. Nico getting married. Papapecios de Grecia Nico there from Greece y Diana Jaquiel de Argentina and Daniel Takir from Argentina. fueron dos jóvenes que promovieron fuertemente el trabajo de los jóvenes de Sion. Those are the two youth that have actually promoted very highly the work of Hoy son un hermoso matrimonio que vive en Inglaterra. Also, there's another couple that lives in England. Muchas gracias a todos por su comentario. Ahora vamos a tener un break. Sí, lo que más feliz me estaba pidiendo que actually, is it brief? We'll do it right now. We'll do it right now. You have a comment right now? So I wanted to stress that I speak from the point of view of a festival organizer. Quiero expresar que estoy hablando del punto de vista de un organizador de festivales. So my previous question was about groups, all groups achieve knowledge of the tradition they were. Mi punto anterior era el tema de que los grupos cómo adquieren la información de sus tradiciones, cómo se nutren de esa información. And the reason for this question is Y la that, razón por la que estoy haciendo esa pregunta, as organizers, como un we organizador de need festivales, to educate the audience through the festival. porque también nuestro objetivo es educar a la audiencia en nuestro festival. And one of the first steps is to give information on what they will see. Y uno de los primeros pasos que tenemos que dar a conocer es qué es lo que van a ver, qué van a presenciar. And I'm much more interested in this point because over 3 years, our festival will be part of the activities which will bring our town to be the European town of culture in 2025. Y eso nosotros hemos preocupado el tema, por los próximos 3 años mi ciudad se va a convertir en un centro. No, the Europeans that declared the European culture city in 2025. So a lot of events. There's a lot of hosting that they're going to do in 2025. Some major gathering will take place in her city. More interesting than that is that this will be for our town and the Lo importante es que ellos van a ser un gran evento 2025, entonces quieren celebrarlo bien. We are the border town. Es un pueblo que está en una frontera, pueblo fronterizo. So my question was motivated by the need to know as much as possible. Mi cuestión fue motivada porque nosotros necesitamos saber la mayor información posible To be given to the audience. Para informar a nuestra audiencia, al público. And over 50 years of personal experience in organizing festivals. Yo tengo más de 50 años de experiencia organizando festivales. And the ability of the groups to give information about
the literature is always going down. Claro, la disponibilidad de los grupos o la voluntad de los grupos de proporcionar esa información que nosotros requerimos va en baja. And a small comment is about being sustainable on the economic point of view. Otro comentario que quiero hacer tiene que ver con el punto de vista económico. Unfortunately, some side effect of the COVID pandemic Desafortunadamente, uno de los efectos colaterales después de la pandemia, damaged our relationship with the sponsors and the local authorities. claro, las relaciones que teníamos con nuestros auspiciadores fueron dañadas. We succeeded in having not finance but services of the local authorities. It is the stage, for example, they provided the stage. Lo que pasa es que los compromisos de ciertas autoridades eran proporcionar elementos para el festival, por ejemplo, el escenario. And some closed space to be used just in case of bad weather outside. O tener escenarios alternativos en caso de que el clima no nos acompañara. So this year we found out that the municipality completely forgot what they did for 50 years. Y este año nos enteramos que la municipalidad se le olvidó reservar o financiar lo que siempre habían hecho por más de 50 años. So after 3 years of closure, we discovered that they forgot to renew the security certification for the stage. Claro. Después de 3 años de inactividad, se les olvidó hacer cosas que ahora no podemos acceder. And they allowed restaurants and cafeterias to have tables outside because being inside was prohibited by prevention. Y ahora ellos han decidido que los restaurantes pueden tener sus mesas afuera para poder participar del festival, adhiriéndose a las nuevas restricciones. We were fighting for space because Estamos there were peleando por tables instead of possibilities, you know. So, important. This is just more anecdote than that, but el punto es some longer itinerary has been destroyed in 3 years. Claro, la pandemia es una historia que viene, o una sociedad que viene por mucho tiempo. La pandemia la arruinó en 2 años. Thank you so much for your comment. Muchas gracias por su comentario, María. I think now is coffee break. Ahora vamos a ir al coffee break. Nos reunimos acá a las 11. Haciendo la secuencia de Almagro, porque Almagro llegó a Chile. Yeah, so much. I'm really lucky. So let's make a photo. Wait. With Wendy, okay, yes, sure. I have a present for you. For me? Yeah. Congratulations. Yeah. You have to be. You are. Yeah. You are. Give your bill to He's actually yours.
Okay. No problem. Dale algo. Ah, sí, sí. De que you need to have no, six notification. No, I send it to it's not easy to be translated at the same time. Simultaneously, it's very, very difficult. You should have a very open ear and use exact words for the translation. So maybe sometimes there are some translations that miss the real thing what you are trying to say. Yes, it's very, very difficult to translate. It's all fresh. Where? Page 5. I'm getting good. Thank you very much. Well, it is. Congratulations again, both of you, for the content and for the translation. Sí, que están llamando de hoy para profesor, pero no sé cómo. Aquí no dice, Ah, es porque están. maybe for the one else. It's too much for them. But very This is a huge one, that's huge. I just wish that it makes I hate this culture. So what I'm saying, is going forward. I'm just gonna change his photo in the 19 It's more politics than something. Projects that in their priorities. It's government, so they all what can I say? Do you want me to write How they keep power. Well, no, I do, and that's what I saw inside the because we went did you see how this his name is the big Yes, I wasn't able to be there, but I have been secretary. okay, well, the whole secretary to the government. Wow. Because this no like he wanted to be the next president or something. You know, and whether or not it worked, I don't really know, I don't really care. But it was really very that he was using the fact that he's coming to secretary because he made that happen. So that was very impressive for him. So let's go. That's right. You know, so that's what I'm saying. The culture. So are you staying in culture? Yeah. Okay. We leave in 2 hours. Yeah, we have to. I have to be set with Robert. I have to get her tomorrow. You know, because the culture of the people, you know, please, but they don't talk to each other, and we have something similar to I think Canada as well. So, in my province that I was talking with them yesterday, I learned that the reason why we're upset and they hurt us is because our leader doesn't want anything to do with culture. And his nephew is a minister of culture. So, you see? I mean, I can understand. yeah, you know, so I mean, like,
Same happens now. I know. So that's why, it is true, and you say what you want, but, thank God for the European community, because for them, it's also a battle constantly, because they have 24 languages in Europe, so they're always hitting, all right, this year you are the capital, next year you're the capital, let's redo it. Every time everybody gets a place in the sun. As a Canadian citizen, yes. When I come back home, but I'm here today. Yes. Yes. Si quiere puedo conducir, tú puedes un poco más, si es más fácil. Voy a conducir y si tú tienes como comentarios, porque más que habla, más Sí, no, que es un tema que grandes, Thank you for the time. Nice to see the speaker. Send me your name for the guide and this kind of reply publicly. And also give me a comment. Oh, very welcome. Vamos a tener Oh. Oh, but you can hear it. Christian. Christian. Did it record well?
But the challenge is that whatever it is, The screenshots of people presenting are horrible. So bad.
so, Share it. For the sake of ¿Está abierto esto? ¿Está apagado? Ya, pregunta, ¿tú vas a tener un cover para presentarlo del Informe Center o no se va a presentar hoy día? ¿Cómo no van a hacer una presentación? O sea, no, los jóvenes no tienen presentación de sector, sí, dentro de tú vas a hacer presentación. Sí. Entonces lo dentro de porque el que lo hago es el general. Eso que te iba a saber, porque va a sacar algunos temas que no los tengo muy claros. Sí, pues igual.
Pero sí sería en octubre. Porque no hay ¿Qué una... computadora vamos a comprar? La de Puerto, ya Sería está bueno cargar la pidiendo la presentación y si ya lo tienes lista. Well, we can't do that because Ya la niña lo vamos a hacer. Entonces, sí, pero ya dices porque creo que la ciudad and then it's not only applicable to your reality. Who knows? We haven't even tried. We haven't even tried So, did I understand? What your city is making your thing. Sí, pero lo que digo es porque yo estoy cansado. Pero yo creo que es una idea. Vamos a poner a varios planes, ahí nos tocaba conversamos. ¿Qué necesitas? Y no, What nosotros escuchamos un informe que nos dejó en base a lo que ellos, pero no escuchamos a los jóvenes. So the, well, the top is really like that. It is. Tengo 4 vacunas y yo me lo más que yo me tengo que Yo ayer tenía que tomar fiebre. No, ayer tenía fiebre. ¿Quieres mirar? No, no puede estar aquí, sí. Tenemos que pasarle la presentación en pelota. ¿Estás con disco o no? Ahí. Ahí está mi plan. Because I'm Ahí pueden explicar. Entonces, ¿qué es otra cosa?
Chile. Bolivia. Bolivia. No. Welcome back. I think the 15 minutes expired. Muchas gracias que estén de regreso. Se acabó el coffee break. What I wanted to do this afternoon, or the second session, I want to hear from the youth that are here in this session. I think it will be important to hear your perspective, the dialogue, the comments, the topics that we have discussed. Lo que quiero hacer para recomendar esta segunda etapa del foro, tenemos el tema de los jóvenes que tocó, entendemos que es el futuro, y tenemos jóvenes acá, que están presentes, que están siguiendo nuestros comentarios. A mí me gustaría pedirles su opinión, que comenten qué piensan de todo esto, cuáles son las aspiraciones, qué tenemos que hacer nosotros para que ustedes cumplan con lo que ustedes ven en el futuro. Sería importante. What do you think of that concept? Do you think it should be an opportunity to hear what you guys have to say? Like, in a non-threatening manner, there's no right or wrong answer. I think that we need to hear it. I think that we need to be able to understand what makes you tick. What is it that you want? What is it that you see about this interest because you're here? Unless somebody told you to come here because you have to. No, I don't think so. I think you're here because of your free will. Lo importante es, amigos, que como tenemos jóvenes acá, sería importante también escucharlos a ellos y escuchar cuál es su comentario. Any of you would be interested to say anything, or? Of course, I think you will be the first one. Thank you. Hi everyone, I'm Lauren from Switzerland. Thanks for the opportunity. Gracias por la oportunidad, soy Adrián de Suiza. What I think is super important for our organization and our future. What I believe is really important, lo que creo que es importante para nuestra organización y para nuestro futuro. It's the communication of our brand. Es la comunicación con respecto a la marca. ¿Sí? And external communication. Y la comunicación externa. Of course, but internal communication as well. Pero también la comunicación interna. And I think this is really, it's actually the present, but it's the future as well for any kind of organization. Este concepto que estoy hablando es no solamente aplicación, sino que cualquier tipo de organización, la comunicación interna y externa es importante. As you know, now everyone has to do marketing and communication to be able to sell themselves. Ustedes saben que todo el mundo ahora tiene que venderse, tiene que ser un experto en comunicaciones y marketing. And if we want to share our organization to the world, we need to communicate. Y si queremos compartir nuestra marca con el mundo, tenemos que comunicarnos efectivamente. I know what I'm talking about because I'm a professional in communications. I'm a communications manager in a luxury resort in Switzerland. Yo sé de lo que estoy hablando porque yo soy un experto en comunicación, porque trabajo en eso en un complejo turístico de lujo en Suiza. Y
And I'm also responsible for public relations, meaning I'm talking to journalists, local and international ones. Relaciones públicas y estoy constantemente hablando con todo tipo de gente. I work with 5 public relations agencies around the world from different continents. One based in Shanghai, one in London, one in New York, one in Dubai. Estoy en constante comunicación con muchas agencias reguladoras en diferentes partes del mundo. And I think this is really something that CIOF needs to work on. Yo creo que ese es un tema que tenemos como CIOF mejorar. It's to communicate better and be, let's say, up to date with how we should communicate. Y actualizar la manera que tenemos que comunicarnos en este mundo. Es un tema importante que tenemos que hacer. There are many channels, many ways, many tools that exist today. Hay muchos canales, muchas herramientas, muchas maneras que existen hoy en día. And we need to be in there. Y nosotros tenemos que estar ahí y aprovecharlas. And yeah, I think that's all I wanted to say. And I'm sure we will be able one day to do this, but it's already quite late to do it, and we should really move to do it and be up to date with our world and the way people communicate to get today. What do you think? What do you think the mission and how do you think are relevant in today's world? Is it still valid? Of course it is. La pregunta es, ¿tú crees que la misión y los objetivos son relevantes hoy en día? I think we saw with the pandemic that people went back to their roots. Nosotros observamos que durante la pandemia la gente se enfocó y volvió a sus raíces. Well, it was a tendency in Europe. I don't know about the other continents. Eso fue una tendencia en Europa. No sé si eso pasó en otros continentes. But we live in Europe or in Switzerland. We live in a fast-paced environment. Nosotros en Suiza, por ejemplo, vivimos en un ambiente rápido, ágil, o súper ocupados. And the pandemic was a huge break in our crazy lives. La pandemia nos permitió darnos un break de las vidas locas que tenemos y reflexionar. And to look what's under our feet, our country, to do tourism in our country, to discover our culture, to start eating again our food. Nos permitió reflexionar, poder, digamos, pensar sobre nuestro país, nuestra cultura, cocinar en nuestras propias casas, comida típica. And to realize that authentic things are super important. Y darnos cuenta que las tradiciones, las cosas auténticas son súper importantes. Yes, that's it. Thank you so much. Anybody else from the youth want to say something? Here's your chance. Algunos de los jóvenes, es importante escucharlos. ¿Qué los motiva a estar acá? Why are you here? Why are you a part of the youth movement? What is important to you? Hello, good morning. First of all, I would like to thank Mr. Hugo for the youth initiative. Personalmente, buenos días. Yo quiero personalmente agradecer a Hugo por su iniciativa de los jóvenes. Yeah. Why we are here as youth? We are here first of all because we believe in the culture. ¿Por qué estoy acá? Porque nosotros creemos en la organización. Also, we love our own culture from our countries. Nosotros somos orgullosos de nuestras propias culturas, de nuestros propios países. And we don't want to be destroyed. No queremos que eso se destruya. To be destroyed, but today's society. Y no queremos que se destruya en la sociedad que vivimos hoy en día. For example, in Greece, por ejemplo, en Grecia, it's a little bit old-fashioned. Somos un poquito anticuados. And sometimes it's like you don't want to evolve. A veces no, como que tú no quieres evolucionar.
Right now I will share my personal story of why I am a member. Yo les quiero contar, si me permiten, mi historia personal de por qué estoy acá. In 2018, I participated in a festival. En 2018 participé en un festival. And I had the fortune to be with other members of the guilds. Y tuve la oportunidad de conocer a otros integrantes del movimiento juvenil. Yeah. And that made me realize how important it is to stay connected and have friendship. Eso me demostró que es súper importante seguir conectado y la amistad que generamos. And then I contact Costas to get me involved more. Después contacté a Costas que cómo me involucro más. And in the end of the day, I think that because we have a common cause all together, y al fin del día nosotros tenemos una causa común, todos juntos. We can support culture through every country. Podemos apoyarnos entre nosotros en cada país. And also learn from the exchanging cultures. Y aprender de unos con otros a través de la cultura. Thank you. Importante. Thank you so much. I want to throw out this question to people. Quiero hacerles una pregunta. Si tenemos que priorizar, ¿cuáles son las 5 cosas más importantes que Dios tiene que hacer de aquí a 5 años? ¿Cuáles son? If I can pose this question to you right now, if we need to choose, what are the most important 5 things that CEOs needs to do in the next 5 years? I'm just throwing it out in your minds based on your personal experience. What's the most important things that we need to do? ¿Tiene sentido la pregunta, no? ¿Sí? Gracias, maestro. O sea, yo sé que una vez las con los jóvenes, sabemos. Yo pienso uno. Honestamente, me siento muy desilusionado. Honestly, I'm actually quite disillusioned. Somos un puñado, no somos 40 personas. We are just a bunch of people here. We're no more than 40 people here. Es lo primero que tenemos que hacer, no a 5 años, a hoy mismo. That's the most important thing that we need to do is to be able to have people here, not in 5 years, but now. Pienso que Dios nos está dando a la parte del área de cultura específica extra a la de los festivales. We don't think that CEOF is playing emphasis to culture in general aside from festivals. El lugar que le corresponde como uno de los objetivos de CEOF Mundial. And I feel that that area has not been addressed, and that is one of the main objectives of CEOF. Estoy defraudado con la cantidad de delegados que hay. I'm actually kind of disappointed for the number of delegates that are here. Esta no es la respuesta de países que han delegado en una persona el que venga a interiorizarse del trabajo de la cultura tradicional. I can't believe that a lot of countries have not taken the time to choose one person and send so they can find out what's going on in CEOF. Mi dolor solo es compensado con los jóvenes. But that pain, the disappointment is made up from what I hear from the youth. Puerto Vallarta, un lugar de turismo internacional. Puerto Vallarta, tourism international place. Jóvenes están desperdiciando la oportunidad de pasear por las playas para venir a esto. You guys are choosing to be here and participate rather than being at the beach and having some fun. A esto es lo que deberían estar los delegados. All the delegates should be here right now. Esto es lo que decía yo en la revolución. I like the proposal that. No tenemos que hacerlo a 5 años, Cristian. Ya debemos empezar por una reflexión al abrir la próxima sesión acerca de la obligación que nos impone el venir a un Congreso Mundial. He basically said that we don't have to wait for 5 years. I think we need to instill the idea that we need to participate, we need to be present, we need to be here. And at the start of the afternoon session, we need to make that remark. I think he's disappointed that there's only very few people here at the conference in general, but also during the session. Disculpen, tengo 84 años, casi 85 y más de 40 aquí adentro, pero esto... Forgive me, but I'm almost 85 years old and 40 years involved in CEOF, so I'm sorry if I offended you. Bueno, gracias. Yo quiero complementar algo que dijo Hugo, que simplemente falta planificación. Falta planificación al interior de la organización
igualmente un poco más de I have to concur what Hugo is saying, and I really believe there's a lack of planification or planning or organization within CIO. Absolutely. I'm a council member. Yo soy miembro del consejo. Sí, no peleemos. We have time for everybody. No fighting, no fighting. Let me just finish by saying that, Hugo, yo soy el primero que admito que tú tienes toda la razón. Tenemos que reconocer que tenemos que mejorar muchas cosas, pero en un ánimo positivo. Positivo, perfecto, no, sí, lo digo en términos generales. I am one of the first people that go ahead. I admit that we need to change things. We need to change the way we think. We need to revisit everything we do. Is this the right thing to do? Is this something that we need to do? We need to look ourselves in the mirror and ask those questions. Maybe we're going to find that, yeah, everything is still relevant. But you know what? We can also find that we need to change things. So, Hugo, lo que dices tú es súper claro. Sí. Pero lo que yo admito es que hay problemas que tenemos que solucionar, tenemos que dar vuelta a la página y velar por lo positivo y marchar adelante. You have a question. Well, sorry, I'll just introduce myself real quick. My name is Melissa Morgan. I've been dancing since I could walk, and I have a team that we take traveling, but we also host a festival in our town. Yo soy de CIO-USA, estoy muy contento de estar acá. Yo tengo un grupo que viaja también a festivales, pero también tengo un festival. So, to me, Seahawk has been amazing. Para mí, CIO es espectacular. But I will agree, the thing that I use most as a director and as a chairperson on our festival committee is, tengo que estar de acuerdo con lo que hicieron allá, porque como directora del festival, it's your website. Es nuestro sitio web. Yeah, and yes. And as I was brainstorming on the other end, being part of a festival organization, yo estaba pensando como también soy parte de mi festival. I think it would be nice to add another part on the website that lists, like, here's all your Italian teams, and here's how you contact them. Here's all your Colombian teams, and here's how you contact them. Me gustaría ver como parte también de la sitio web un directorio donde le pueda ver los miembros, los grupos y tener contactos con ellos. Because sometimes when you're hosting a festival, you really want a certain country. Claro, and that can be hard to find. Claro, porque cuando estás programando un festival, a veces tú quieres invitar o contactarte con un país específico y a veces la información es difícil encontrarla. Yes, and then on the website, sometimes some festivals have lots listed. Like I know I can watch a video. Si uno visita la página de CIO, algunos festivales tienen mucha y demasiada información, tienen videos y todo. And then some just have a phone number, and that's impossible for me. Y algunos solamente tienen un número de teléfono. Anyway, so I'm most grateful. I think that staff in general does an amazing job. Estoy muy agradecida en términos generales y creo que todos estamos haciendo un buen trabajo. That website has connected me to amazing festivals that we've been able to attend. Aunque estoy reclamando por el sitio web, me ha permitido contactarme con gente muy especial y lograr mi objetivo. So thank you to all of you who volunteer your time. Muchas gracias a todos ustedes que toman su tiempo de forma voluntaria. And have a passion for this. I don't know what to call Tienen it. pasión o son apasionados en esto. Yeah. So that's it. Thank you so much for your comment. Actually, that's very important. ¿Quién tiene otro aporte? Sí, a ver, perdón. Yo got a question. Muchas gracias. Tú diriges el tráfico. Puerto. Bart, Marcelo, Joe. Just a small thing from what I remember from the first session is that maybe for CIO International and for a lot of our festivals. De lo que yo saqué de la primera sesión de la mañana que tanto CIO Internacional como los festivales. We must make plans and prospections for 3, 4, 5 years. Deben planificar y organizarse a 1, 2, 3, 4 años. I heard it from you. I heard it from Mate. I heard it from the activities
in Peru También 2024. lo escuché de Perú, I heard it cómo from, planifican para 2024. I heard it from Ana María, También lo escuché de Ana María, the cultural capital of Europe. que van a ser la capital europea de la cultura. Maybe it's something we need Yo creo que es algo que necesitamos. in an ideological way, thinking about what we would like to achieve and even also in way of our budgets. Right? Lo que tenemos que pensar es que lo que queremos, qué objetivos queremos lograr, pero también tenemos que asociarlo con el presupuesto. And if we do that, and we make guidelines and we have goals we want to work to, like UNESCO and UNO do, Si tenemos claro nuestro objetivo, el trabajo con UNESCO, los proyectos y el dinero, el presupuesto, then we take a big step in reforming ourselves into the future. y eso va a ser uno de los primeros, uno de los importantes pasos que tenemos que hacer para planificar para el futuro. Into 21st century, with a good website. Entonces, el próximo siglo, pero con un nuevo sitio web. Marcelo. Mi intervención de la primera jornada, My intervention during the first session, era básicamente hacer una comparación de realidades distintas. was basically making a comparison between different realities. Pero quiero comentar mi experiencia como sección nacional, como festival y como grupo. I want to share my experience as a national section, as a festival, and also as a member of the performing group. Creemos que estar en CIOF tiene beneficios, pero tenemos que saber aprovecharlos. I believe that CIOF provide us with benefits, but we need to learn how to take advantage of them. Nosotros hemos hecho un largo recorrido, somos una sección nacional muy joven. We have come a long way. We're at 7 años, fairly young national section, 7 years old. Pero ya hicimos una reunión de sector, But we already hosted a sector meeting, una asamblea mundial, a World Congress, 5 congresos nacionales 5 national congresses, y queremos tener una folcloreada. and we're actually aiming for the folcloreada. ¿Por qué digo esto? Porque Why do I say this? cuando hicimos las reuniones anteriores, When we had the meetings before, y en la misma línea del compañero de Panamá, and I'm thinking along the same lines that the colleague from Panama suggested, hicimos un trabajo de ir a las autoridades y visibilizarnos. we visited the authorities and then we tried to visualize or bring CIOF to their front. Acompañados por nuestros compañeros del sector, en la primera reunión, And then we were accompanied by members of the sector, and during the first meeting, estuvimos en el Congreso Nacional, diputados, we went to the National Congress of Chile, we met with the legislators, fuimos a todos los ministerios we visited all the ministries, y elevamos principalmente nuestra relación con UNESCO, and of course we highlighted our relationship with UNESCO, porque es conocida. because everybody knows UNESCO. Y eso nos permitió que hoy día tengamos apoyo para seguir trabajando, And that allowed us to have support so we can continue our work. porque se reconoce el trabajo internacional de CIOF en UNESCO, Because they really recognize the international work that CIOF has done around the world with UNESCO, y porque hemos demostrado con hechos concretos que hemos hecho cosas, because we have shown them with concrete evidence that we've done good things, done good projects. y eso nos permite dar un paso tan importante como el que queremos hacer. And of course that allows us, because we have credibility, it allows us to plan and hope for a bigger project. Que hoy día contemos con el apoyo de 2 ministerios Now we have the support of 2 ministries, y va a ser del gobierno en general. and to make the government in general terms our partner, Para llevar la actividad más importante hacia hoy. in order to assess the potential hosting of the World Folkloriada coming up. Y con este impulso tenemos que trabajar con nuestros grupos y nuestros festivales. In this jump, or this project, we need to involve and work with our festivals and our groups. Esto tiene que servir para dejar una capacidad instalada. This will also allow us to leave some capacity in place de festivales y grupos de buen nivel, de buena categoría
y que sí pueden hacer las cosas bien en And Chile y en el then mundo. this will allow festivals to grow, reach a certain capacity level, performing groups. That will be the legacy after the project is done. Eso. That, I want to share that. Muchas gracias. Aloha. Sorry, let me translate that. Aloha. Mi nombre es Joan Luna, soy de Hawaii. Lo siento, lo hablo español, pero My name is Joe Aruma. I'm from Hawaii, but I don't speak very well Spanish. Anyway, I wanted to share with you how important COF is for my family. Yo quiero compartir con ustedes qué tan importante es Dios para mi familia. My group is my family. Mi grupo es mi familia. I have 6 children. Yo tengo 6 hijos And 23 nietos, 23 grandchildren. y 23 nietos. And they all sing and they dance. Todos ellos bailan y cantan. And we've been performing as a family for over 30 years. Y nosotros hemos estado actuando por más de 30 años como familia. And the performing with COF has strengthened my family. Y nuestra asociación con CIOF ha fortalecido a mi familia. This is a poster which has our family theme. Este es el póster que tiene el tema, el lema de nuestra familia. It says La Familia Ahuna, and it has a theme. Okay, grato, todo es. Cuando dialogar, el amor leve es siempre el amor. Sí. Everything is great when everything relies on love, home, When there is and love. beauty, there is beauty all around when there's love at home. Hay belleza en todos lados cuando hay amor en la casa. Okay, grato, todo es. Cuando dialogar, el amor leve es siempre el amor. And COF has helped to strengthen love in my home. CIOF ha logrado fortalecer ese amor que está en mi casa. And I think that we, in our groups and organization, should share the culture in your home as well. Yo creo que acá como CIOF, en los festivales y organizaciones, debemos compartir todo lo que hacemos en nuestros hogares, con nuestras familias. I have found that when I share my culture with my children, Yo me he encontrado que cuando yo comparto esa cultura con mis hijos and give them opportunity to share, y darles la oportunidad a ellos para que ellos compartan, love in the home grows. el amor en la casa, dentro del hogar, crece. And I think despite our differences in language, Yo creo que más allá de nuestras diferencias lingüísticas in culture, y en cultura, we have one thing in common. tenemos una cosa en común. We all have families. Todos nosotros tenemos familias. And there's many people in your country Hay mucha gente en sus países who have families. que tienen familias. I believe that COF can influence families for good. Yo creo que Dios puede influenciar a las familias en forma positiva. That COF can help families to become stronger. Que Dios puede ayudar a que las familias se fortalezcan. And can also help families who may need help. Y también puede proporcionar ayuda a familias que la necesitan. For example, in Hawaii, por ejemplo, en Hawaii, my children, they go and teach other families about how to play the ukulele. Por ejemplo, mis niños visitan otras casas, otros lugares, enseñándole a la gente cómo tocar el ukelele. And about the values of Hawaiian. Y también sobre los temas valóricos de la cultura de la gente de Hawái. And families, when they see the values, cuando las familias ven ese valor and apply it in their lives, y lo aplican en su día a día, the families get stronger. Las familias se fortalecen. Well, many people do not know the culture. Muchas de la gente que vive en Hawái no sabe de su cultura.
So it's our job to teach and share. Y nosotros vemos como nuestro trabajo asegurarnos que ellos aprendan y la compartan. And I would like to encourage you to make it available for families in your country. Yo los invito a que ustedes hagan lo mismo, que compartan su cultura con las familias de sus países. And encourage families to learn. Y que también inviten a las familias que aprendan de su cultura. And to share. Y que la compartan. And in Hawaii, we have a tradition. Nosotros en Hawái tenemos una tradición. We like to give leis. Nosotros nos gustan más estos collares. And it's a symbol of friendship. Es un símbolo de amistad. And during this conference, I'd like to give you all a lei. Y durante esta conferencia ahora quiero darle a cada uno de ustedes un collar. And I would like to have you then share that lei with your family. Y me gustaría que ustedes, cuando reciban ese collar, lo compartan o se lo regalen a un integrante de su familia. Or a friend. O un amigo. And when you do that, you will see them smile. Y cuando hagan eso, ustedes van a ver sonrisas. And that is what SEAL is all about. Y eso es lo que SEAL es. To help people be happy. Ayudar a que la gente sea feliz. Thank you. Muy buenas palabras. ¿Alguien más? Allá el compañero de Panamá. Buenos días nuevamente a todos. Quisiera retomar el tema. I would like to retouch on the subject that I was talking earlier. De el papel de la juventud, the role of youth, dentro de la organización. Within the organization. Creo que es importante para todos que los jóvenes I believe that it's very important that youth sean tomados en cuenta no como el futuro de la organización, not only that be accounted and looked at as the future of the organization, sino como el presente de la organización. But also the present of the organization. Creo que es importante que le demos el poder que los jóvenes necesitan. I believe it's important to empower them or give them the power that they need para renovar esta organización que tanto lo necesita. In order to renovate, renew, restructure the organization that so much is needed now today. Es común escuchar a las personas de mucha experiencia o adultos mayores. It's very common to hear people with a lot of experience, older people, decir que creen en el relevo generacional. That they believe in the generational renewal, succession planning. Sin embargo, consideran que el relevo generacional, but they believe that generational succession se da cuando esa persona de experiencia muere o ya no sirve para más. But they believe that generational succession planning only can take place when that person dies or is no longer contributing. Cuando a mi consideración lo correcto sería, but according to the way I think, the correct way of doing this would be que exista un retiro oportuno de quien tiene mucha experiencia. There would be a sort of a scheduled kind of retirement for those people that have a lot of experience. Dándole a la juventud el poder que necesita. That would allow the youth to have the support and power that they need. Y caminar con ese joven junto de la mano para asesorarlo y guiarlo. And walk along that same youth side by side, advising, mentoring, and working with that person. Creo que si tomáramos mucho más en cuenta el pensamiento y la visión de los jóvenes, I believe that if we take into account and listen more what the youth believe, pudiéramos tener una organización mucho más fresca, we would have an organization so much refreshing, actualizada, actually up to date, y acorde a la globalización mundial en la cual todos estamos inevitablemente inmersos. in tune with the globalizational world that we all live in.
Whether you like it or not, that's where we're going. Yo me hago una pregunta importante en este momento. I ask myself a very important question right now. Imaginemos en un mundo ideal. Imagine an ideal world. Que esta organización hoy en el 2022 that this organization today, in 2022, estuviera dirigida por gente mucho más joven y guiada por gente de experiencia. A mi consideración, sería una combinación perfecta. I would like to see in 2022 an organization that is led by somebody young with the support of the experienced people behind them. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias, Cristian. Coincido completamente con la propuesta del doctor Eduardo Hansel. I totally believe with the words of the proposal that Eduardo Hansel has just mentioned. Solamente yo diría que los jóvenes, en lugar de nosotros los guiemos, I believe that the youth, other than us guiding them, los jóvenes nos pueden guiar porque este mundo hay muchas cosas que ellos saben que nosotros no I believe manejamos. that the youth should be guiding us in terms of the topics and things that you know more than we do. Hablaban de la comunicación interna You talked about internal communication y de la comunicación externa. and external communication. La visibilidad que SIOP necesita. You're talking about the visibility that the CIO needs right now. Los jóvenes son expertos en eso. You guys are experts in that topic. Creo que esta etapa de transición que tiene SIOP I believe that this transitional phase of CIO es fundamental para sentar las bases hacia el futuro. It's fundamentally important so we can set the groundwork for the future. Ahí están los jóvenes. And there, that's where the youth will play a role. Los líderes en unos años más. Yo los veo en muy poco tiempo You al will be our frente leaders very soon. de la organización. In a couple of years, we'll be running this organization. Hoy, cada vez más jóvenes son presidentes de las secciones nacionales. I noticed that more and more I see young people being presidents of national sections. Yasmín de Argentina, David de Holanda, Jasmine from Argentina, Costas from Greece, David from y más gente que son and more other responsables justamente de sus secciones. Esta gente es la que debemos ir impulsando y los jóvenes que están en sección joven, que llevan años en congresos, So we have to be able to support this movement, and some of the youth have been around for many years. deben empezar a tomar posiciones dentro de sus secciones You guys should be nacionales, taking a leading role within your national section con cargos y responsabilidades. with roles that are of responsibility. Pero lo tenemos que hacer ahora, That has to happen now. este año. Tenemos que iniciar este año con los jóvenes. So we need to start this year working with the youth. Y voy más allá. And El I'm trabajo going con to los go niños. furthermore, but with children as well. Los niños, el trabajo de formación de públicos, el trabajo con los niños, que serán también, ese es un cambio generacional. And also like working with youth is something that we need to start working on right now because it's a generational change. Y que debemos de iniciar también ese movimiento que inició Joseph, pero extenderlo de manera formal en todo el mundo. And we need to start supporting the project that Joseph represented so we can institute the youth, the children movement all over the world. He estado escuchando con mucha atención todos sus comentarios y estoy sumando todas sus propuestas para lo que yo quiero ver hacia el futuro de ser. Muchas gracias a todos. I've been taking into consideration everything you say and taking notes. Gracias. Buenos días, tardes. Good morning, good afternoon. Bueno, pareciera que no estoy poniendo atención. Trabajo I know al that mismo tiempo que it looks like I'm not really paying attention, I'm actually working, trying to do two things at the same time. porque hace más o menos 5 años que todas mis vacaciones las dedico a los eventos de Because SEO. for the last 5 years, my regular holidays, I dedicate that time to work with CF. Así que respondiendo o intentando responder a la pregunta inicial de Cristian, Trying to answer the question that I initially posed. creo que sí hay 5 puntos en los que podríamos enfocarnos, no solo a nivel internacional, I think sino there's 5 points that we need to focus, not necessarily at the international level,
también al nivel de las secciones nacionales, also porque at the national section level. vamos todos juntos. Because they're together, they're part of the same thing. En primer lugar, algo que todos sabemos, pero que no se ha implementado, y es el tema de las comunicaciones y la imagen. And we touched on this, and we all know that we need to talk about communication, image, and branding. Y creo que eso empieza por el logo. And that begins with the logo. Y es algo que igual tendríamos que pensar, discutir y avanzar And that's hacia un something that we need debate. to discuss, talk about it, we need to start talking about that. Y ahí hacia abajo se desprenden pues muchísimas más cosas, como el tema de redes sociales, página web. And as a result, a lot of the things kind of fall into place. Like social media, applications, and a whole bunch of other things. En segundo lugar, el trabajo con los jóvenes, Second point is that we work with the youth. porque actualmente siento que en muchos de los casos las comisiones juveniles o cualquier tipo de representación juvenil existe I believe that in most cases, like the work that the youth are doing in terms of different responsibilities and different things they do. solo por cumplir el requisito de ser. They're only involved there because they need to meet the requirement that they have to have a youth. Pero, escuchando sus perspectivas y opiniones sobre el papel de los jóvenes, But as I listen to your comments and perspective and regarding youth, siento que sí debe haber un trabajo en equipo, I believe there has to be some sort of a teamwork. porque no nacemos sabiendo todo, así que Because necesitamos aprender. yeah, we still are learning. We are not born knowing everything. We need to learn together. Yo estoy aquí hoy después de 7 años, I am here standing before you after 7 years porque tuve un excelente maestro que todos conocieron, que fue Enrique Jatí. because I had an excellent master or mentor that most of you know, which was Enrique Jatí. Pero no hubiera podido hacerlo sin su enseñanza y sin su guía. But I wouldn't be here today if I didn't have a mentorship, this help, and support for my first 2 years. Así que si ustedes quieren que nosotros entremos a liderar, apoyar, But if you think that, if you believe that we should start leading and become leaders, necesitamos también que nos enseñen primero, nos acompañen y nos orienten we y nos need that apoyen. mentorship. We need to, yes, for you guys to teach us. No se trata simplemente de tener un delegado juvenil y It's not just mandar. having a, or designated a youth, just for the sake of having a youth level. En tercer lugar, el tema de organización que mencionaba mi delegada anteriormente, My third point has to do with organization and planning that my delegate mentioned earlier. porque CIOF es una entidad muy burocrática, pero no organizada. CIOF is a very bureaucratic organization, but not a very organized organization. Y eso es algo que también se desprende indirectamente hacia las secciones nacionales de una u otra forma. And that in itself kind of trickles down to the national sections sooner or later. En cuarto lugar, Fourth point, el replanteamiento o revisión de la estrategia de los festivales. the reevaluation of the way the festivals are structured, Porque es muy difícil hacer el seguimiento a un festival que tiene un certificado por 10 años. it's very difficult to do a follow-up or do a follow-and monitoring with a festival that has a certificate for 10 years. Y eso puede ser perjudicial también para nosotros como organización. That would be kind of also can be jeopardized into an organization such as CIOF. Y es necesario también ajustar la estrategia de los festivales a las necesidades y las realidades de los grupos. And also festivals have to have a strategy that aligns themselves with the needs of the groups. Por región, además, cada contexto es diferente. Within regions, I mean, that's the concept, right? Y por último, la búsqueda o el replanteamiento del sistema operativo y de financiación. Lastly, the improvement of the operational management and financial management systems that are in place. Porque es muy difícil depender únicamente de las membresías. Because it's very, very hard to just depend on the income level just from membership fees. Así que deberíamos pensarnos en la posibilidad de
buscar alianzas, estrategias, convenios y aplicar a proyectos. We need to look at forming alliances, partnerships at all levels, and also find those funders of projects that we can apply to. Para que el dinero de las membresías pueda destinarse a otras cosas en el momento en el que llega. Hoy, noviembre, todavía estamos recibiendo. So the membership fee can be utilized for what they're meant for, just to ensure that they're there. We're in November and some people are still having paid their membership. 5 puntos para 5 años. Those are the 5 points for the next 5 years. Gracias, Laura. Thank you so much, Laura. I think Maestro de Colombia es el siguiente. Do you have a question, after? Okay, you're after that. Bueno, yo pienso que Laura resumió muy bien, digamos, como la necesidad. I believe that Laura kind of summarized everything that I was thinking or we're all Y thinking. yo creo que nos pone a pensar con relación a las propuestas que dice el maestro de Panamá. And this actually goes in line, and we can actually join those two comments from Laura and from Panama. And Alejandro from Mexico that actually commented as well. Porque pienso que es complementario, es decir, I believe they complement each other. No esperar a que los jóvenes vayan por un lado. We don't have to wait that the youth go their own separate way. Y los adultos por otro. And the adults the other direction. Sino que debemos de estar como al tiempo, articulados. They should be articulated together. Para poder que ellos vayan aprendiendo. So they can start learning. Y nosotros aprendiendo de ellos. And we could be learning from them. Hay cosas que para los jóvenes son más fáciles que para los que no somos tan jóvenes. There's certain things that are easier for youth in comparison for some of us that are not that young. Como el tema de comunicaciones. Like the topic of communications. Ellos pueden liderar esta parte. They can be the leaders in this area. Y allí se va haciendo también el trabajo con los mismos jóvenes. And they can also develop their own work as they're doing this. Otro tema que me llama la atención que es bastante álgido. Oh, another topic that also worries me. Que lo menciona Laura es el tema de financiación. And it's the tema of finances. Y podemos aprender de digamos, sesionales como la de Chile. And we can learn from experiences like the one that was shared from Chile. Y ese acercamiento con las autoridades that work approaching and working, getting closer to the authorities. Y es lo que nos pasa en Cali. And this is exactly what's happening in Cali. Se ha seducido al gobierno local. We have actually seduced the local government para que invierta en el encuentro que tenemos en Puerto. So they're going to invest and support the gathering that we're going to host. Sí, le doy la palabra a mi jefe para que. I have to give the microphone to my boss. Gracias. Yo quiero añadir algo de la experiencia nuestra en Colombia. I want to add a little bit extra regarding the experience in Colombia. La sección nacional, como toda, recibe unos recursos de los asociados. As a national section, we receive membership fees from our members. Estos recursos son para la parte administrativa. That income is used for administrative purposes. Lo que quiere decir que es el pago de la página web, Zoom, nuestra serie So we use those funds de requerimientos que se necesitan. So we pay for our Zoom license, our software, our web page, administrative costs. Los proyectos que adelantamos. The projects that we actually son cofinanciados por entidades. they're co-financed by different entities. Son todos totalmente financiados, igual que tenemos un congreso internacional de folclore que es totalmente autosostenible. And of course, they are supported by financing, but we also have a major gathering that is self-sustaining. Y como lo dijo Emerson, tenemos el año entrante del encuentro mundial en Cali. And as Emerson mentioned, we have next year the international gathering in Cali. Su financiación es
totalmente suplida por la alcaldía del municipio de The Cali. whole budget is, or the whole, all the whole amount of money is being funded exclusively and solely by the municipality of Cali. Y contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura And we also have the support from the Ministry of Culture y la Comisión UNESCO de nuestro país. and of course the local UNESCO commission from our country. Lo que yo podría resumir es que es gestión dentro de la sesión nacional para llevar adelante los diferentes proyectos y que la sesión tenga una buena presencia, no solo en Colombia, sino a nivel Yeah, and internacional. of course this is another comment to say what we already said, that we run things well and efficient. Sorry, Franco, but I'm going to have to, Esa, for, Esa. Thank you. I'm representing here still in Finland. Yo estoy acá representando acá en este momento a Ciudad Finlandia. And Finland is a land of associations. Sí, o sea, Finlandia es un mar de asociaciones. So all our members are associations. Todos nuestros socios son asociaciones. I'll take one example of with youth from one of the biggest organizations. Yo le voy a dar un ejemplo en relación a los jóvenes de una de esas organizaciones. In that organization or association, it's stated in the bylaws En esa organización están incluidos en los estatutos that 1/3 of the board members or council members que un tercio de la junta directiva del consejo should be below 29 years. deben ser jóvenes con menos de 29 años de edad. And I think that must be also the goal here. Yo creo que eso debería ser también uno de los objetivos acá. And the youth will come and take our place in every role in this De esta organization. manera los jóvenes van a poder jugar un rol importante dentro de toda la organización. Youth is important. It's the most La important thing juventud, los jóvenes son lo más importante, because it's the future of us. porque es el futuro de nosotros. And I've been here working about 20 years. Yo he estado trabajando acá por casi 20 años. And I have been a little bit annoyed Me ha molestado un poco algo. of the, I call it a little bit separation of youth Esa separación de los jóvenes, to the youth corner, so to say. o sea, como que tienen un espacio aparte. Let's take the youth to all our operations and all our No los dejemos things. aparte, que involucremos en todo tipo de actividad y operación dentro de la organización. But we have experienced some problems concerning CIOF youth Nosotros hemos experimentado algunos problemas dentro del movimiento joven de Sion, because our young people, porque nuestra gente joven, the definition of young is a little bit complicated, porque la definición de joven es un poco complicada, are working on all levels of the organization, of the association. están trabajando a todo nivel en las asociaciones. That is why a separate youth delegate we have not been able to find for many years anymore who would be the youth. El tema es que por eso hemos tenido un problema de tratar de ubicar gente que tenga el tiempo de dedicarle, por eso no hemos podido encontrar muchos delegados jóvenes. But I think we have taken the step which we must take here. Nosotros hemos tomado ciertos pasos que igual también tenemos que tomarnos acá. We don't have a separate youth organization. No deberíamos tener una organización separada de jóvenes. We have only organization Solamente tenemos una organización. where youth are operating. Cuando los heavily. jóvenes están dentro de esa operación. Thank you. Es muy importante.
que tengo mucho gusto, porque escucho mucho, me gusta. I'm having a good time. I'm listening a lot. I like it. Pero, But la primera palabra o la primera vista que me volví aquí the first word or es esto. the first thing that attracted me here is Esto. This is Ok, ni uno conoce esto. Do you know that? Vamos a probar esto, logo, para la tradición vivente que no está aquí. Que tenemos que agregarle a este logo Que tiene solamente for living tradition that should be on top. The Council International, no tenía la tradición vivente. Italia, la primera vez. Sorry, it didn't include the living tradition line on top of the logo. In 3 languages. In 3 idiomas. No está aquí. Es la primera vez que yo digo, La primera vez que digo, it's the first time that I say, a nosotros, a nuestra organización de Italia, that somos 30 festivales. that I mentioned to my organization festival that we are 30 44 grupos folclóricos inscritos en el web. 44 groups are registered. Yo digo, el logo es para la tradición vivente. I tell them and I teach them that the logo should include or live by the Nosotros aprobamos esto logo. We approve esta. We approve this logo. Okay. Es importante, muy importante esto para los jóvenes. It's very important. Los jóvenes, no diga nada. Ser los jóvenes italianos, está aquí, Giulia, por ejemplo, me dice, esto es un problema. If the youth from Italy would be here, she would highlight the fact that we're using the wrong logo. She would say that. Yo tengo mucha experiencia. No soy viejo. Soy muy joven. I have a lot of experience. I'm not old. I'm very young. Anteriores son muy jóvenes. Okay. Inside I'm very youth. Ma, en Italia nosotros soy presidente de la sección nacional da quanti anni? Dalla 88, dalla sorry, Franco. Media. Would it be easier if you spoke in Italian and then she tried to translate to English because I really don't understand what you're saying? Hemos colaborado con todos, con due. Parlo italiano. Tu che parli? Inglese o inglese? Ok. In Italia abbiamo avuto 2 presidenti mondiali dei giovani, Antonio Malozzi e Irene Pimpinella. Prima Irene Pimpinella e dopo Antonio Malozzi. From the Italian National Section, we had 2 chairpersons for the youth movement. The first one was Irene Pimpinella and the second one Antonio Malozzi. Hanno molta esperienza, hanno avuto molta esperienza perché, scusate la presunzione, è il Gioff Italia che tiene molta esperienza, non Franco, la sección nacional, que tenía mucha gente con mucha experiencia. Both youth members, when they work as chairperson of the youth movement, had a great success, also thanks to the deep experience that all the national section in Italy offer and supported them. Eppure, dopo tanti anni
tanti anni di show, di festival, di gruppi. È la prima volta che noi abbiamo avuto il sostegno dell'UNESCO. Despite that, after so many years of working with the festivals and groups and inside Europe, this year, for the first time, we succeeded having the patronage from the National Commission of UNESCO. C'è sempre da imparare. There's always something to learn or to deal with this bureaucracy. Vi invito a venire in Italia ai nostri festival. Laura, il prossimo anno vieni in Italia? Per favore. Sì. Allora, vieni in Italia al Festival di Cori e vieni a fare un'esperienza facendo la guida. There is a general invitation to join our Italian festivals. Next year, Laura will come to Italy to a specific festival in Cori, and she will have an experience as a guide and scout for an Italian festival. Per un mese She will be there for 1 month. e gira tutta l'Italia andando dal Papa, Roma, dal Papa, Pope. She will stay 1 full month and will cross all Italy and Italian festival. La visita dell'isola di Capri, She will have the opportunity to visit the Pope in Rome and the Capri Island, la visita di Venezia a visit to Venice, e il popolo italiano che ha un cuore molto grande. and all the Italian audience which has a big heart. Mi piace aver ascoltato tutti, ma sono tutte queste cose che voi avete avuto, che voi avete detto. Noi già abbiamo avuto molta esperienza prima. I've been happy to hear all the information and discussion held by the audience, and all these things we already had an experience. So I'm happy, but I feel experienced. Thank you so much, Franco. Muchas gracias, Franco, por tu contribución al diálogo. Muy importante que todos tengan la oportunidad de opinar. ¿Alguien más? Anybody else want to say? May I suggest we involve maybe a few more interventions and then we take an early break? Can I do that? ¿Podemos terminar un poquito más temprano o no? Sí, yo creo que sí. I think a very good idea. Sorry, before they, como les comenté yo en la mañana, as I mentioned earlier, I'm actually recording everything that's being said. So I'm going to listen and come up with a report on some of the topics, and then I don't know if I'm going to be able to share them at this Congress, but definitely we have to. No, I'll do a summary, but you don't need 20 pages, right? That's what I'm thinking, more of an elaborate report. You'll get a summary. Yes, absolutely. First of all, I would like to say I'm very happy with the vibes, what I'm feeling, because a lot of people are talking in changed language. Yo me siento muy contento con la energía, con las vibras que estoy sintiendo acá por el tema de los idiomas, las conversaciones, el diálogo. Unfortunately, not all the delegates are here, but the persons who are here are almost saying the same. We want to give opportunity to the youth. We want to make plans for the future. También entiendo que nos haremos mucho acá, pero los que estamos acá, estamos en sintonía con los temas que estamos hablando, sobre todo con el trabajo con los jóvenes. And I only want to add one thing more because other things are already said. Yo quiero agregar solamente una cosa más porque yo creo que hemos hablado de todo ya. I think the most important is that we cut our egos out. Yo creo que es súper importante dejar nuestros egos al lado. And then we're going back to basic why CIOF started. Y volver a lo básico de por qué CIOF empezó. Unite festivals and groups together. That's the focus for the festivales y grupos vigentes. Muchas gracias. That's what I Thank you. So, muchas gracias, David. Thank you so much, David. That was a great ending statement. Eso fue una frase muy buena para concluir este ejercicio que tuvimos hoy día. Se les agradece a cada uno de ustedes. Creo que fue productivo. ¿Fue productivo o no? ¿Very productive? Thank you so much. Thank you so much. Muchas gracias. Y esperemos que este diálogo continúe.
continúe hoy día, mañana y para siempre. Thank you so much. ¿De dónde eres, Laura? De Colombia. ¡Wow! Yo soy de acá de México. Estaba en tu país. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Estuve en Cali. Cristian, el primero festival, ¿El IPC? Ajá. Sí, por aquí andamos con la directora del Aquí en Colombia ya. que estuvo en Colombia ahorita con el IPC. ¿Está en el festival? En el IPC. Sí. Que estamos haciendo el Luego lanzamiento del fuimos también yo fui a Suán, de la ciudad. De ahí de Cali, pues nos fuimos a Palmiras y a Jamundí. Y otros lugares. ¿Pero eso fue este año o cuándo? No, antes de la pandemia. Ah, ok. Antes de la pandemia viajamos allá y ahí estuvimos muy bien. Sí, por aquí andamos con el equipo del IPC porque vamos a tener un evento bien grande con ellos. Para que le ponga cuidado en estos días. Ahí vamos a estar en comunicación. Porque al rato nos vamos a reunir por muchos informativos. It was good. It was very good. No, de la delegada nacional, que es la que estaba aquí. La orden con la que necesito. Muy bien, me alegra mucho. No, le regalo nuestra. Igualmente. Para invitar. No. Muy bien, felicidades. Yo creo que Y Cristian, teléfono, móvil. estás cansado para eso. Le voy a agradecer a él. This one with your
Sì, sì, no, c'è il suo inciampato 3 volte. Lascia di stare. Il suo dei cose, ma c'è. La cosa mi ha fatto notare No, I haven't. I shared it in that. Yeah, but you guys, you were the link to the Process is like awake right now, so yeah, just tell them like this is all the material. Yeah, like let's say you want the agenda, you want to look at the budget, finance, all the items. It's not your job to do that. Oh. So, would it be possible? That's somewhere here. my name tag. Are you talking to Same day. ¿Región de qué? Bueno, entonces que ya sabes la distribución
You did a great job. Thank you. Careful. But I could not. Oh yeah. Oh my God. Yeah. It's still filming, so let's go. I could not send it by email. Because my laptop didn't work. But you did a great job, and I thank you so much for that. So that should be sent also. I printed everything. Yeah. 50 Oh, copies. that's great. So we'll distribute and get it everywhere. One thing is very important. We have this dinner Tonight, yeah. very good. Yeah. Let me speak with I think it's better like this. Okay. Because I'm gonna Hi everyone in this room. We're gonna record one presentation that we had yesterday again in this room. So if possible, can you continue your conversations outside of the room? You are welcome to come and watch the presentation again if you want, but ¿Cómo se dice descarga? hola, quiero usar este. ¿Cómo se dice descargar? Download. Disculpe. Hola. Yes, yes, it's okay. Doesn't matter. As long as you do it right. Laura, que si se pueden salir o que si pueden bajar más la voz porque necesito hacer unas cosas, Mónica. Thank you. Sorry. Ay, ¿van a dejar de transmitir en vivo? ¿De quién es? ¿Yes?